এটার মধ্যে থেকে যারা লিভ করেছে তারা কিন্তু তাদের কিন্তু কেরিয়ার শেষ। কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে, যারা এটার সাথে এই ট্রেন্ডিং এর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, তারাই কিন্তু এই ঢেউয়ের মধ্যে তাদের কেরিয়ারটা, ফিনান্সিয়ালি যে গোল, সেটা কিন্তু ঠিকই তারা অ্যাচিভ করে নিয়েছে। ওকে। अभी इस मार्केट को आप देख सकते हो, लगभग 2014 से 2017 तक इस मार्केट वेब थ्री से बाहर था। मतलब वेब थ्री के अंदर में नहीं आया। उसके बाद में मार्केट पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो सिस्टम लेके आया, मार्केट 2017 से आया। और उसके बाद में इस मार्केट में जिन लोगों ने टीका रहा, आप उसमें देख सकते हो, बीच बीच में हायर हाई लगाया मार्केट ने, और उन लोगों ने गेन किया। और काफी सारे लोग फिर मार्केट को फिर से वहां से भी पैनिक हुआ, मार्केट नीचे आया, काफी सारे लोग यहाँ से बाहर हो गया। और उसके बाद में इस मार्केट को इसी प्रकार का जो वेव है, जो तरंग है, इस तरंग को बीच में भी अपने आप को संभाल के रखा, और इस मार्केट को समझने का कोशिश किया। और उसके बाद में लगातार एक पैशंस बना करके इस मार्केट के साथ में बैठा रहा। और उसके बाद में देख सकते हो आप, इस मार्केट ने फिर एक जबरदस्त हायर हाई लगाया। और नो डाउट जिन लोगों ने पेशेंस के साथ में बैठा था इस मार्केट में, और जब भी इस मार्केट ने एक लंबा हायर हाई दिया, और वहां से एक जबरदस्त पैसा यहाँ से बनाया, लगभग 2.3 बिलियन का ट्रिलियन का मार्केट यहाँ से उन लोगों को गेन करवाया। और उसके बाद वहां से भी मार्केट फिर वापस नीचे में आया, वापस नीचे में, लेकिन जहां से मार्केट शुरू हुआ था वहां तक नहीं आया, पर फिर भी टिका हुआ है। लेकिन लोगों ने इस मार्केट से यहाँ से इस हर एक एक जो आपको लहरें दिख रहा है, जो पानी का जो लहर जैसा आता है, उस प्रकार की लहर, अप डाउन अप डाउन, इस अप डाउन का बीच में भी लोगों ने एक बड़ा पैसा यहाँ से बनाया। রাইট। ওকে। তো যারা এই মার্কেট থেকে লিভ নিয়েছে, বা যারা এই মার্কেট থেকে ফিনান্সিয়ালি ফ্রি হতে পারেনি, তারা আসলে কারা মূলত? যাদের কাছে প্রপার নলেজ ছিল না, অর্থাৎ যাদের স্কিল নেই, যাদের এই প্রপার নলেজ নেই, তারাই একমাত্র এই মার্কেট থেকে লিভ নেয়। ওকে। আর তারাই হচ্ছে আসলে গেন করতে পারে না। অর্থাৎ যারা থাকে, তারা হচ্ছে এই মার্কেট সম্পর্কে যাদের প্রপার নলেজ আছে, এই মার্কেটের সাথে যাদের ভালোবাসা আছে, তারাই একমাত্র থেকে যায়, এবং তারাই এই সুপার গেন গুলো তারা মূলত করে। এবং যে কাজটা আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি, আমি মার্কেটের সাথে 14 সাল, 13-14 সাল থেকে আমার এই মার্কেটের সাথে হাতে খড়ি শুরু। কিন্তু আমি যতবার লিভ নিয়েছি, অর্থাৎ 18 সাল, 19 সাল, এই সময়টা পর্যন্ত আমি এই মার্কেট থেকে লিভ নিয়েছি। এখান থেকে আমি আমার কেরিয়ারটাকে আবার সম্পৃক্ত করেছি, অর্থাৎ এই জায়গাটা যেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে। কিন্তু এর আগে আমি কয়েকবার লিভ নিয়েছি, সেই লিভ নেওয়ার একমাত্র রিজন ছিল হচ্ছে এই মার্কেট সম্পর্কে আমার কোনো আসলে ধারণা ছিল না। ওকে। সুতরাং আমি এই মার্কেট থেকে তেমন কোনো কিছু পাইনি এই পর্যন্ত। যখন এই মার্কেট সম্পর্কে আমার পূর্ণাঙ্গ মোটামুটি একটা ধারণা, ভালোবাসা এই মার্কেট থেকে তৈরি হয়েছে, এবং আমার মতো যাদের তৈরি হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আজকে ফিনান্সিয়ালি फ्री। इस मार्केट से वही लोग बाहर हो गए, वही लोग लीव लिए हैं जो इस मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया, इस मार्केट को मोहब्बत नहीं किया, मार्केट को समझा नहीं। वही लोग इस मार्केट से आउट हो गया है, वही लोग मार्केट से बाहर हो गए हैं, वही लोग नुकसान किया इस मार्केट से। मैं भी यहाँ पे 2013 से क्रिप्टो मार्केट को एनालिसिस किया, और बीच बीच में काफी बार मैंने यहाँ से बाहर हो गया, उसके बाद मैं फिर एंट्री किया, फिर बाहर आया। लेकिन मार्केट से मुझे पैसा नहीं दिया। उसके बाद में जब मैंने मार्केट को पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ में जब इसको समझने का प्रयास किया, उसके बाद में वो फिर भी नीचे में एक बार आया, फिर मैंने थोड़ी सी पैनिक होके बाहर हो गया। उसके बाद में फिर मार्केट में एंट्री किया, और प्रॉपर नॉलेज के साथ में मार्केट में टिका रहा। उसके बाद में इस मार्केट ने मुझे बहुत अच्छा पैसा दिया। तो इस मार्केट को, ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो मार्केट से एक बड़ा पैसा आप अर्न करना चाहते हो, तो इस मार्केट को, टेंडेंसी को आपको समझना पड़ेगा। देन आपके पास में, और उसके बाद पेशेंस के साथ में आपको मार्केट को बैठना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। देन यहाँ से एक बड़ा पैसा, एक बड़ा जर्नी, एक फाइनेंशियली फ्री आप यहाँ से हो सकते हैं। ইউপিআই আইডি তো পাঠাতে পারো টাকা, কেন পাঠিয়ে দাও? ওকে। সো এই
মার্কেটে আমরা এখন যেই বিষয়টা নিয়ে মানে এই মার্কেটে সম্পৃক্ত হব, মানে যেই সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা কাজ করব, আমাদেরকে কাজ করতে গেলে যে জিনিসটা লাগবে, হ্যাঁ, আমরা যদি মনে করি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এই মার্কেটের সাথে কেমন সময় লাগবে আসলে আমাদের নিজেদেরকে ফ্রি হওয়ার জন্য, ফিনান্সিয়ালি ফ্রি হওয়ার জন্য, তাহলে আমি বলবো যে অন্তত কমপক্ষে 3টে বছর আপনার এই মার্কেটের সাথে আপনাদেরকে সময় দিতে হবে। যদি 3টা বছর আমরা সময় দিতে পারি, আমি এতটুকু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি, যেটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিমত, শুধু তাই নয়, আহ এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা রিপোর্ট, যে আপনি যদি 3 ইয়ার্স 3টা বছর এই মার্কেটের সাথে সত্যিকার অর্থেই থাকেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনার ফিনান্সিয়ালি মুক্তি যেটা আপনি চান সেটা অবশ্যই অবশ্যই হবে। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, একটা মানে খুশির কথা। এবার এখানে আমরা থাকবো কি করে? এই 3টা বছর সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে বা 3টা বছরের মধ্যে কি আমাদের কোনো ইনকাম হবে না? বা এখানে কি আমরা তাহলে চলবো কি করে, বা আমাদের ইনকামটা কিভাবে হবে, বা আমরা কিভাবে শুরু করব, নানান রকম প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসবে। আমি জানি এখানে যারা আছেন তাদের সবার মাথায় মার্কেটিংটাই মাথায় আসছে, ম্যাক্সিমাম। কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, মার্কেটিংটাকে আপাতত মাথা থেকে একটু সরানোর পরে আমরা আসলে এই বিজনেসটার ভিতরে একটু ধ্যান দেওয়ার চেষ্টা করি। इस आज के जो विषय है, आज के जो इस मीटिंग का पर्पस, इसका जो सब्जेक्ट है, खास करके इस मार्केट से कैसे हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, उसके लिए आपको कम से कम अपने को दिमाग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो मार्केट में मैंने अपना पैर रखा है तो कम से कम 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा। अगर 3 साल का आप या इस मार्केट को समय देने के लिए तैयार है, तो मैं आपको इतना कम से कम भरोसा दे सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली यहाँ से फ्री हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ही बात नहीं है, इंटरनेशनल जो भी इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो भी जिनका भी एक पुराना नॉलेज है इस मार्केट का, जो प्रेडिक्शन करते हैं इस मार्केट को लेकर के, ऐसा विशेषज्ञों की बात है, कहना है कि कम से कम क्रिप्टो मार्केट को अगर 3 साल आपने दे दिया, आपने आपको 3 साल का रूप में अगर आपने आए हैं, तो 3 साल के अंदर में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब आपको हो सकता है कि भैया 3 साल तक मैं टिकूंगा कैसे, मेरा बेसिक जो नीड्स होता है या फिर मेरा कुछ चावा पावा हो सकता है मार्केट से, कुछ मुझे जरूरत पड़ गया बीच में से, तो बीच में आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा जहां से आपको वो सारे नीड्स भी पूरा होगा। और मैं सिर्फ इतना आपको 3 साल को इसलिए देने के लिए होता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। फाइनेंशियली क्या फ्री मतलब आपको पैसा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसा आएगा कहाँ से। तो वो एक करियर का रूप में एक बड़ा अपने आप को आप देख सकते हैं इस मार्केट को। तो जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को इसी प्रकार से, इसी नजरिए से देखते हैं, तो कम से कम मार्केट को ना देखते हुए इसका फंडामेंटल क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या ताकत है और इसमें क्या बिजनेस मॉडल हमारे पास में है, उस चीज के बारे में अगर आप नॉलेज लेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज दिखेगा जैसा मैं आज इस प्रोजेक्ट के लिए देखता हूँ। Okay. তো আমি অনুরোধ করব যে আপনার মার্কেটিংটাকে আপাতত আমরা মাথা থেকে একটু সরিয়ে রেখে আমরা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা সম্পর্কে আগে স্কিল বা আমাদের সিদ্ধান্তটা আমরা আগে, মানে আমাদের মিশন এবং ভিশনটা আমরা আগে ক্লিয়ার একটা সেট করব। ওকে, মিশন ভিশনটা সেট করব। তো আহ, এখন আমি যে প্রশ্নটা আপনাদের করতে চাই যে আমরা আসলে কোন জায়গাটাতে কেরিয়ারটা তৈরি করব, মানে ক্রিপ্টো মার্কেট তো একটা বিশাল মার্কেট, তাই না? ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রিটা তো কোন জায়গাটাতে আমরা আসলে কেরিয়ারটাতে ফোকাস করব। তো এক্ষেত্রে 4টা ওয়ে আছে কেরিয়ার তৈরি করার, যেটা আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বিভিন্ন আলোচনায় বলেছি 4টা ওয়ে। এই 4টা ওয়ের মধ্যে নাম্বার ওয়ান যে ওয়েটা, সেটা হচ্ছে যে এই ক্রিপ্টো মার্কেটে যে প্রজেক্ট গুলো চলমান থাকে, যেই ব্লক চেন ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে বা ব্লক চেনের উপরে দাঁড় করিয়ে যে প্রজেক্টটা গুলো রান হয়, এই ব্লক চেনকে বা প্রজেক্টে যদি আপনি সাপোর্ট করেন, অ্যাজ এ সাপোর্টার হিসাবে আপনি যদি এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত হন, সাপোর্টার, ওকে, তাহলে আপনার একটা কেরিয়ার তৈরি হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে আপনি যদি এই মার্কেটের মানে ট্রেডার হন, অর্থাৎ যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে, আগে একটা সময় তৈরি হতো শুধুমাত্র আপনার ক্রিপ্টোকারেন্সি, আর শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সি হতো, বাট 2016-17 সালের পর থেকে আমরা এনএফটি নামক একটা প্রোডাক্ট আমরা পেয়েছি এই মার্কেট থেকে। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমাদের দুটো জিনিস রয়েছে, একটা হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল অ্যাসেট, আর একটা হচ্ছে আপনার এনএফটি, নন ফাঞ্জেবল টোকেন। এই দুটো প্রোডাক্ট আমাদের সামনে এই ব্লকচেন ইন্ডাস্ট্রি দিচ্ছে আপাতত। এই দুটো প্রোডাক্ট যখন আমরা ট্রেড বাই সেল করব, সেখান থেকে আমাদের একটা কেরিয়ার তৈরি হতে পারে, ওকে, অর্থাৎ ট্রেডিং থেকে। আর একটা ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি
পুরো নলেজ যদি আমাদের কাছে থাকে তবে আমরা মার্কেটিং এর সাথে যুক্ত হব। দেখুন, আমি একটা কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলি, এই জায়গাটায় আপনার একজন প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের এনএফটি অ্যাড হবে কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই হবে, এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। আগে এই ব্যাপারটা আগে ক্লিয়ার করার পরে তারপরে আমাদের প্রজেক্ট এই পুরা ক্রিপ্টো মার্কেটে টিকে থাকবে বা নাকি হারিয়ে যাবে, নাকি কতটুকু এই আমাদের প্রজেক্টের পাওয়ার আছে, সেটা তখন আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন নিজে থেকেই। হ্যাঁ, সেটা আমরা ধাপে ধাপে আমি আলোচনায় যাব। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ফার্স্ট হচ্ছে এই জিনিসটাকে আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে। ওকে, তো আমি একটা জিনিস অনুরোধ করব যে গতানুগতিক যে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে আমরা মার্কেটিং করছি বিগত দিনে, যেহেতু এই প্রোডাক্টটা ডিফারেন্ট, সুতরাং আমাদের প্রথম জরুরি বিষয় হচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা সম্পর্কে প্রপার স্কিল। হ্যাঁ, আমি বলছি না টেকনিক্যাল অ্যানালাইজার হইতে হবে, আমি বলছি না যে আপনাদেরকে ডেভেলপার হইতে হবে, এরকম না। কিন্তু মোটামুটি একটা ব্যবসা করার জন্য, যেমন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জরুরি, মানে জরুরত না একটা গার্মেন্টস দেওয়ার জন্য, তাই না? হলে ভালো, না হলেও কোনো সমস্যা নেই। তো মোটামুটি একটা ধারণা আমাদেরকে প্রপারলি রাখতে হবে। হ্যাঁ, ओके। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आज के तारीख में एक मार्केटिंग को लेकर के अपने आप को बैठा के रखा है कि मार्केटिंग में जिस प्रकार के सिस्टम, जिस प्रकार के सिस्टम चलते हैं, उसी प्रकार के अगर नजरिए से आप इस सिस्टम को देखते हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कम से कम मार्केटिंग से अपना दिमाग को थोड़ी देर के लिए हटा ले, और इस क्रिप्टो मार्केट से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्रिप्टो मार्केटिंग में चार चार फोर वे, चार प्रकार की रास्ता है जहां से आप यहाँ से अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट और चार रास्ता का पहला सपोर्टर। आप सपोर्टर का रूप में अगर इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को देखते हैं कि मैं इसका क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सपोर्टर हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। और दूसरा है कि ट्रेडर, ट्रेडर का रूप में आप यहाँ पे अपने आप को देखते हो ट्रेडर। और तीसरा होता है मार्केटिंग के मार्केटिंग। तो पहले आपको सबसे पहले सपोर्टर का हिसाब से देखना पड़ेगा, दूसरा है ट्रेडर। अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है मार्केट का, सेंटिमेंटल को आप समझते हैं और इसके फंडामेंटल को आप समझते हैं, और लगातार मार्केट में पेशेंस के साथ में मार्केटिंग में बैठते हैं, तो आप ट्रेडर के रूप में भी अपने आप को देख सकते हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मार्केट से अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा नॉलेज, आपको लगातार अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस मार्केट का एमबीए करना पड़ेगा या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर बनना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक जो धारणा होता है इस मार्केट का साधारण, कि मार्केट बनता कैसे है, मार्केट का अप कैसे होता है, डाउन कैसे होता है, ये सारे चीज का नॉलेज अगर आप लेते रहेंगे तो इस मार्केट को टिकने के लिए आपको समय देगा। और अगर इस मार्केट में आप टिकेंगे और इस प्रोजेक्ट को समझेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके जो आप जो चाहते हो वो सारी चीज आपको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ওকে ওকে। তো একটা প্রজেক্ট যখন শুরু হয়, সেখান থেকে যেই চারটা কেরিয়ার তৈরি করার যে সুযোগ তৈরি হয়, এর মধ্যে সব থেকে বেস্ট কেরিয়ার হচ্ছে যারা সাপোর্টার হিসেবে কাজ করে। এই সাপোর্টারের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, কেউ মাইনার বলে, কেউ ভ্যালিডেটর বলে। আমি তাদেরকে মানে সব মিলিয়ে এরা হচ্ছে সাপোর্টার, কিন্তু আমি মাইনার বা যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত, এক কথায়। হ্যাঁ, তো মাইনার হিসাবে বললে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি আর কি। তো যারা সাপোর্টার এরা হচ্ছে মূলত সিস্টেমের মাইনার। ওকে, যারা জিনিসটাকে ডিজিটটাকে তৈরি করার বা মিন্টিং করার পাওয়ার রাখে। ওকে, অর্থাৎ যারা প্যাসিভ ইনকাম করে আর কি একটা প্রজেক্টের। ओके। और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप सपोर्टिंग का हिसाब से आप अपने आप को पार्टिसिपेट करते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, एक सपोर्टर बन करके आप आए हो। सपोर्टर से मेरा मतलब ये है कि या तो आप माइनर या फिर मिंटिंग्स का पावर अगर आपके पास में है, यानी कि माइनर हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री करते हो, वो मौका अगर आपको मिलता है तो आप एक ये जो चार रास्ता हमने बताया उस चार रास्ता में से मेन जो रास्ता है पैसा कमाने का, फाइनेंशियली फ्री होने का, वो है सपोर्टर यानी कि माइनर। माइनर हिसाब से भी आप यहाँ पे जब एंट्री करते हो तो एक बड़ा पैसा आप यहाँ से बनाते हो। রাইট। সো একটা প্রজেক্টের দুটো টিম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, দুটো টিমের উপরে কাজ করে পুরো প্রজেক্টের মানে সামনে এগিয়ে যায়। এক হচ্ছে মাইনার কমিউনিটি, আর এক হচ্ছে ডেভেলপার টিম। तो एक प्रोजेक्ट दो सिस्टम के माध्यम से वो प्रोजेक्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। एक है
माइनर कम्युनिटी और दूसरा है डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये दो वो पिलर है इस क्रिप्टो मार्केट की, इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो आपको माइनर कम्युनिटी, दूसरा है डेवलपर कम्युनिटी। ওকে, এই জায়গাটাতে আমাদের একটা ভুল বোঝা প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে। সেটা হচ্ছে যে আমরা মাইনার কমিউনিটি এবং ডেভেলপার কমিউনিটির যে পাওয়ার, এই পাওয়ারটাকে ভুলে গিয়ে আমরা ভাবি যে আমাদের হোল্ডার কতগুলো বাড়লো, আমাদের কমিউনিটি কিভাবে বাড়বে, কমিউনিটি যদি চলে যায়, কমিউনিটি যদি না বাড়ে, আমরা যদি মার্কেটিং না করতে পারি তাহলে কি হবে, নানান রকম প্রশ্ন, নানান রকম বিষয় আমাদের মাথায় আসে। তবে আমি এই জিনিসটা আশ্বস্ত করতে চাই, এই ক্রিপ্টো মার্কেট অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রজেক্ট, জেনুইন যে প্রজেক্ট গুলা, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ক্রিপ্টো মার্কেটের ইন্ডাস্ট্রির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, এবং তাদের যে টিম এবং মাইনার টিম তাদের যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে, মানে তাদের যে ইউজ কেস গুলা তৈরি করে, এই ইউজ কেস গুলা খুব সহজেই এই ক্রিপ্টো মার্কেটে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। সেটার জন্য আমরা যে মার্কেটিং এ বিশ্বাসী, আমি ঠিক আপনাদেরকে ক্লিয়ার হয়তো, মানে আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমি কোন ধরনের মার্কেটিং এর কথা বলছি। ওকে, তো সেটা আসলে একটা ছোট্ট ওয়ে, এই ওয়ের বাইরেও যেটা মূল বেসিক ওয়ে, ওকে, সেটা কিন্তু এটা নয়। ওকে, তো এই একটা প্রজেক্ট যদি সুন্দর হয়, ইকোসিস্টেম যদি সুন্দর হয়, এবং মাইনার টিম যদি তাদের ভিশন মিশন সম্পর্কে ক্লিয়ার থাকে, তাহলে এই গতানুগতিক যে মার্কেটিং সিস্টেম, এটা ছাড়াই একটা প্রজেক্ট তার কাঙ্ক্ষিত সফলতার মঞ্চে উত্তীর্ণ হতে পারে, এবং এটার জন্য এই নর্মাল কমিউনিটি জরুরি না। ঠিক আছে। ओके, तो हम लोग क्या अगर मान लेते हैं माइनर कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट कर भी चुके हैं और माइनर कम्युनिटी में हमने एंट्री भी किया है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक माइनर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया। और उस भूलने के कारण से हमारा दिमाग अलग अलग जो में जाता है। हम लोग देखते हैं कि मार्केट कितना डाउन हुआ, मार्केट कितना ऊपर गया, हमारा होल्डर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या फिर मार्केट में ये लिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद में इस सिस्टम में ये हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार की बहुत सारे चीजों के ऊपर में हमारा दिमाग दौड़ते रहते हैं। और इसके एक बड़ा कारण जो होता है कि हम लोग प्रीवियस बहुत सारे ऐसा नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे ऐसा कंपनी आया है हमारे सामने में, और उसी उसी थिंग के साथ साथ में इसी प्रकार का प्रोजेक्ट को हम एक जैसा देखते हैं, एक जैसा नजरिए से देखते हैं। तो उस समय में मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक इस प्रकार की प्रोजेक्ट, एक फंडामेंटल एक क्रिप्टो करेंसी जो प्रोजेक्ट लेकर के मार्केट में उसका एक माइनर, वो चीज वो भूल जाता है। और भूल जाने के कारण से वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पैनिक बना लेते हैं अपने आप को, और कई बार अपने आप को नुकसान कर बैठते हैं और मार्केट के लिए भी नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस प्रकार की बनते हैं तो ये मायना नहीं रखता है कि आप लोगों को इस सिस्टम के अंदर में आप इंक्लूड कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, या फिर आपकी वजह से मार्केट बढ़ेगा या फिर आपकी वजह से मार्केट डाउन होगा, या फिर आपने अगर किसी को सिस्टम के अंदर में नहीं ला पाए तो इस सिस्टम को क्या होगा। ऐसा बहुत सारे चीजें सोचते हैं। लेकिन जब ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट हिसाब से जब मार्केट में आते हैं, तो आप किसी को जोड़े या नहीं जोड़े, इस प्रोजेक्ट में किसी को इंक्लूड करे या नहीं करे, उससे मायने नहीं रखता है। इस प्रोजेक्ट का मायना रखता है इसके यूज केस क्या है, क्या ऐसा यूज केस है जिसके वजह से ये मार्केट ग्रो करेगा और मार्केट ब्रांड भी बनेगा और मार्केट बहुत आगे भी जाएगा। इस प्रकार की जब हम सोच बनाते हैं तो आप सही रूप से इस मार्केट का नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। রাইট। সো তাহলে আমরা যে বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে এই প্রজেক্টের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে, একদম ফান্ডামেন্টাল যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে মাইনার টিম, মানে মাইনার কমিউনিটি, আর ডেভেলপার টিম অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি। ওকে, এই দুটো কমিউনিটি উপরে বেস করে এই প্রজেক্টের মূল ডেভেলপমেন্টটা হয়, রাইট? তো এই দুইটা টিম যদি আপনার সাপোর্টিং, মানে কোঅপারেশন না করে, তখন কিন্তু এই বিজনেসটা বা ওই প্রজেক্টটা কিন্তু আপনার সাকসেসফুল হতে সময় লাগে। ঠিক আছে, তো এই জন্য যারা আমরা মার্কেটিং এর সাথে সম্পৃক্ত এখন আছি আর কি, তো তাদের এই জন্যই জরুরি জানাটা যে এই মাইনার কমিউনিটি অবশ্যই তাদের ইনফরমেশন মাধ্যমে নতুন নতুন মাইনার কমিউনিটি যুক্ত হচ্ছে, রাইট? তো আমরা যারা মার্কেটিং করছি, আমরা যদি প্রপার নলেজ বা কাকে আমরা মাইনার হিসাবে রিক্রুট করছি, তাকে যদি সঠিক গাইডলাইন, সঠিক ইনফরমেশনটা না দিয়ে, যদি ভুল ইনফরমেশন দিয়ে তাদেরকে যুক্ত করি, তাহলে সাময়িক বেনিফিট হলেও এই প্রজেক্টের জন্য কিন্তু সেটা ক্ষতিকর।
तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये समझ में आया होगा कि इस मार्केट में कि दो कम्युनिटी इसमें मेन रोल प्ले करता है। एक पहला होता है माइनर कम्युनिटी, दूसरा होता है डेवलपर्स कम्युनिटी। और ये दोनों दोनों टीमों के साथ में, एक तो डेवलपर टीम्स, दूसरा है माइनर कम्युनिटी, ये दोनों का अगर इन दोनों का अगर एक दूसरे से मिलजुल नहीं होता है या एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, तो फिर मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत बन जाता है। इसलिए हम लोगों को उन्हीं लोगों को ज्यादातर इस प्रोजेक्ट के लिए इंक्लूड करने का या फिर सही इस मार्केट का सही नॉलेज हमको लोगों को देना पड़ेगा, जिससे भी अच्छा और एक नॉलेज के साथ में इस सिस्टम के अंदर में युक्त होगा और मार्केट को आगे ले जाने के लिए आपको मदद करेगा, एक बहुत अच्छा लेवल पे ले जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने गलत जानकारी दिया या प्रोजेक्ट का जानकारी नहीं दिया या अगर गलत तरीका से हमने इस सिस्टम को लोगों को सामने में रखा कि भैया ये एक आरडीएफडी जैसा सिस्टम है, आपने ऐसे पैसा लगाया आपको आरओआई मिलेगा, फिक्स आरओआई मिलेगा, 6 महीने में इतना बन जाएगा या 2 महीने में इतना बनेगा, इस प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन ना देते हुए इस मार्केट को सही जानकारी दे करके अगर किसी व्यक्ति को आप लाते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए और इस मार्केट के लिए आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे के लाऊंगा तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक खतरा बनेगा और सभी के लिए भी खतरा बनेगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को पहले खुद नॉलेज ले और जिस व्यक्ति को भी इसको इंक्लूड करे उनको प्रॉपर नॉलेज दे करके प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज देने के बाद आप उसको लेके आए। ওকে, সো এই মুহূর্তে ওকে, এই মুহূর্তে অনেকের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করছে যে আসলে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা হওয়ার পর আসলে কি হবে, হ্যাঁ, আমরা এরপরে আসলে কিভাবে মুভমেন্ট করব, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে নানান রকম প্রশ্ন, নানান রকম চিন্তা আমাদের অনেকের মধ্যে আসছে। আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে বলতে চাই, এই প্রজেক্টের সেম ইকোসিস্টেম ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যতগুলো প্রজেক্ট ক্রিপ্টো মার্কেটে, ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রিতে যত প্রজেক্ট আছে, এই প্রজেক্টের মধ্যে সব থেকে পপুলার যে সাপোর্টার টিম, মানে সব থেকে পপুলার যে সাপোর্টিং সিস্টেম, আপনার হচ্ছে মাইনিং সিস্টেম, তার মধ্যে একটা হচ্ছে নোড, হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে প্রুফ অফ স্ট্যাকিং। আপনারা জানেন এই প্রুফ অফ নোডের মধ্যে আবার কয়েকটা সিস্টেম আছে, মানে 4 রকম সিস্টেম আছে। এই নোডের কি কি ধরনের নোড হয় বা কি ধরনের নোডের মাইনিং হয় বা কোন কোন নোড কিভাবে সেট আপ করতে হয়, কত জিপি লাগে, কিভাবে র্যাম মানে করতে হয়, এই সমস্ত কিছু এই নোড সেকশন নিয়ে আরেকটা মিটিং করা যাবে, টেকনিক্যাল মিটিং। কিন্তু আমি বেসিকটা বলছি আর কি, যে এই নোডের যে প্রথম যে সিস্টেমটা সেটাকে বলা হয় যে আপনার আসিক মাইনিং, যেটা আমরা বলি বিটিসি থেকে হয়, হ্যাঁ, বিটকয়েন। এরপরে স্ট্যাকিং মাইনিং হয় যেটাকে পস মাইনিং বলে। ওকে, নানান রকম সিস্টেম আছে নোডের মধ্যে। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে যে নোডটা আমরা ব্যবহার করছি, আমাদের এই প্রজেক্টটা ব্যবহার করছে, অন্যান্য ব্লকচেন যে নোড ব্যবহার করে, আমাদের যে নোড, এইটার পাওয়ার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখন পর্যন্ত সব থেকে লেটেস্ট নোড প্রযুক্তি হচ্ছে এখানে এই প্রজেক্টের মধ্যে আছে। এখন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যত রকম নোড আছে তার মধ্যে যে এটা আপনার বেস্ট নোড, যদি আপনি সেই জিনিসটা না জানেন তাহলে এটা অনেক বড় একটা গ্যাপ, রাইট? যে কেন এটা বেস্ট। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे जो मेन और अपग्रेड जो सिस्टम है वो है नोड और प्रूफ ऑफ स्टेक पीओ पोच। जो आपने बिटकॉइन का समय में आप देख सकते हो कि ये पीओडब्ल्यू का उनका सिस्टम से वो सिस्टम आया और उसके बाद में दुनिया में जो अपग्रेड सिस्टम जो लेटेस्ट जो अपग्रेड सिस्टम है वो नोड और पोस्ट सिस्टम। और इस नोड में भी 4 कैटेगरी के नोड्स होते हैं, 4 कैटेगरी के नोड्स और 4 अलग अलग प्रकार की नोड्स होते हैं। और उस नोड में से आपको ये जानना पड़ेगा कि आज नोडवेव्स का जो नोड आपके पास में है, आप जिस नोड को रन कर रहे हो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अपग्रेड नोड है, यानी कि अभी तक इसके ऊपर की लेवल का इस सिस्टम का नोड अभी तक मार्केट में नहीं है। तो ये सारे चीज आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीजों को। और इस नोड के लिए अलग से स्पेशल एक मीटिंग हम आप लोगों को सामने रखेंगे, जिससे एक अच्छा खासा धारणा आपको बन जाएगी वाकई भी नोडवेव्स का नोड क्या है और किस तरह से काम करता है।
दुनिया में हमारा नोड अच्छा क्यों है, और बहुत अच्छा क्यों है, ये आपको आप समझेंगे उस मीटिंग्स का माध्यम से। সো যতগুলো প্রজেক্ট আছে ওয়ার্ল্ডে, সমস্ত প্রজেক্টের মধ্যেই যে মাইনিং সিস্টেম গুলো আছে, যে মাইনিং গুলো সিস্টেম আছে, তার মধ্যে সব থেকে পপুলার হচ্ছে নোড আর প্রুফ অফ স্ট্যাকিং। আপনারা জানেন প্রুফ অফ স্ট্যাকিং হচ্ছে ইথেরিয়াম। ইথেরিয়াম আমরা জানি, সবাই চিনি। ইথেরিয়ামের হচ্ছে মেন টেকনোলজি হচ্ছে প্রুফ অফ স্ট্যাকিং। ওকে, সো প্রুফ অফ বার্ন বিভিন্ন প্রজেক্টের আছে, কিন্তু প্রুফ অফ বার্নটা পাবলিকলি, মানে পাবলিক এটাতে অ্যাটেন্ড করতে পারে না, অর্থাৎ ভ্যালিডেটর হতে পারে না পাবলিক সরাসরি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, মানে এটাই হচ্ছে পৃথিবীতে কোনো প্রথম ওয়েব থ্রি প্রজেক্ট, যেই প্রজেক্টের ভ্যালিডেটর বা সাপোর্টার বা মাইনিং বা মিন্টিং সিস্টেম, 3 ধরনের মিন্টিং সিস্টেম একটা প্রজেক্টের মধ্যে ইনক্লুড করা আছে, 3 ধরনের। तो दुनिया में जितना भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी तक बनी है, जितना भी अच्छा जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट में है, उसमें से सबसे जो माइनिंग बेस्ट माइनिंग जो प्रोसीजर है वो है नोड्स और पीओएस, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक, जो इथेरियम के पास में है, इथेरियम के साथ में शुरू हुआ है। और उसके बाद में पीओबी की अगर बात करें तो पीओबी पीओबी बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में इंक्लूड है, लेकिन दुनिया में फर्स्ट टाइम पब्लिकली पीओबी माइनर जो कम्युनिटी है वहां पे दुनिया में सबसे पहले जो हमारे साथ में है। और तीनों कम्युनिटी एक साथ में है, एक नोड कम्युनिटी, पीओबी और पीओएस, तीनों कम्युनिटी हमारे पास में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग माइनिंग प्रोसीजर हमारे पास में। एक तो नोड अपने आप में जो सबसे बेहतर प्रोसीजर है हमारे पास में, नोड जो स्ट्रॉन्ग नोड है। दूसरा है पीओबी, जो किसी के पास में पब्लिकली आज की तारीख में दुनिया में किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नहीं है। और तीसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक, जो इथेरियम के पास, यानी कि तीनों तीनों कम्युनिटी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर में इंक्लूडेड है। ওকে, এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে 3টা মাইনার কমিটি কেন এই প্রজেক্টে যুক্ত করা হলো? হ্যাঁ, খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন। তিনটা কমিউনিটি যুক্ত করার পেছনে রিজন হচ্ছে, আমাদের এই টিম দেখেছে যে লাস্ট যে ভার্সন গালা ব্যবহার করেছে নোড, সেই নোড যখন সোল্ড আউট হয়ে গেছে, পুরোটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে বা অলমোস্ট সোল্ড আউট হয়ে গেছে, তখন এটা ডিমান্ড শুধু, মানে ডিমান্ড যেভাবে বাড়ছিল সেটা থেকে একটা সময় গিয়ে এই ডিমান্ডটা মানে আর সে সৃষ্টি করতে পারছেন না, এই শুধুমাত্র আপনার নোড সিস্টেম থাকার কারণে। ওকে, একটা ওয়ে। তো তখন থেকে এই প্রজেক্ট, যেই আপনার, কারণ আমি তো প্রথমেই বলেছি আপনাদেরকে যে এই প্রজেক্টটা আপনারা সবাই জানেন যে ইন্সপায়ার্ড ফ্রম গালা। সো গালার যে প্রবলেমটা, যে শুধুমাত্র নোড সে যদি বার্নিং নিয়ে আসে পাবলিকলি, অথবা প্রুফ অফ স্ট্যাকিং কখন নিয়ে আসে, তাহলে আপনারা নিজের চোখেই দেখবেন যে গালার যে প্রাইস বা ইকোসিস্টেম কি পরিমাণে ওটার প্রাইসের উপরে ওটা ইফেক্টেড হয়। এটা ফিউচারে যদি কখনো আনে মানে আপনারা দেখতে পারবেন। তো সেই অগ্রিম সেই ভাবনাটা, মানে যেই কারণে একটা প্রজেক্ট সাকসেসফুল হতে বাধাগ্রস্ত হয়, ওকে, সেটাকে মাথায় নিয়েই সে প্রথম থেকেই 3টা কমিউনিটি তৈরি করার চেষ্টা করছে, মাইনার কমিউনিটি। এক হচ্ছে নোড, নোড হচ্ছে শুধুমাত্র মাইনিং করে সাপ্লাই দিবে মার্কেটে, মানে কয়েনটা নিয়ে আসবে, রাইট। আর প্রুফ অফ বার্ন, এই কমিউনিটির কাজ হচ্ছে যেটা আপনার পাবলিকের কাছে যাচ্ছে, মানে মার্কেটে যাচ্ছে, সেটাকে কিভাবে ডিস্ট্রয় করা যায়, অর্থাৎ সাপ্লাইটা কমিয়ে আনা যায়, রাইট। দেখুন, আমরা তো সবাই জানি একটা জিনিস, যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এই দুটোর উপরেই হচ্ছে প্রাইস নির্ভর করে, রাইট। আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই, যখন আমাদের প্রজেক্টটা শুরু হলো, রাইট, প্রজেক্টটা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই কয়েন তো আসে নাই, তাই না? তো একটা পর্যায়ে কয়েন আসলো, কয়েন আসার পরে মার্কেটে আসলো, মার্কেটে আসার পরে প্রাইস কিন্তু ছিল না, প্রাইসটা কিন্তু তৈরি করে না আপনার কোনো প্রজেক্ট, মানে প্রজেক্ট কিন্তু প্রাইস তৈরি করে না। তাহলে প্রাইস তৈরি করে কারা? মার্কেট তৈরি করে, রাইট। তাহলে এই যে মার্কেটে একটা প্রাইস দিয়ে শুরু হলো, তারপরে যে প্রাইসটা ধীরে ধীরে বাড়লো, এটা কেন বাড়লো? বাড়লো হচ্ছে ডিমান্ডের কারণে। ডিমান্ড কেন তৈরি হলো? সরাসরি যদি আপনাদের প্রশ্ন করি, ডিমান্ড কেন তৈরি হলো? ডিমান্ড তৈরি হলো আমাদের ইউজ কেসের কারণে, অর্থাৎ ইকোসিস্টেমের প্রভাবের কারণে, রাইট। তাহলে একদিকে ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে, আর একদিকে যদি আপনার বার্ন করা হয়, অর্থাৎ আপনার ডিমান্ডটা যে তৈরি হচ্ছে, কেন হচ্ছে? এটা বার্ন করা হচ্ছে, এই জন্যই তো তৈরি হচ্ছে, এবং এটা ইউজ কেস বাড়ছে, এটা এর জন্য ডিমান্ডটা তৈরি হচ্ছে। এখন কমে গেল কেন? কমে গেল কেন? কারণ হচ্ছে সাপ্লাই অনুযায়ী ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে না, রাইট। তাহলে ডিমান্ড তৈরি হওয়ার যদি আবার ইস্যু তৈরি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা ডিমান্ড তৈরি হবে,
এই ডিমান্ডটা কি আমরা মার্কেটিং করে তৈরি করেছি? নিশ্চয়ই না। এই ডিমান্ডটা আমরা তৈরি করেছি আমাদের ইকোসিস্টেমের পাওয়ার থাকার কারণে। ওকে, আমি যদি আরেকটু, আচ্ছা একটু প্লিজ এইটুকু একটু সামারাইজ করেন, পরে আমি আবার বলছি। ओके, तो वो यहाँ पे जो 3 टाइप का कम्युनिटी, सबसे पहली बात है कि 3 प्रकार की कम्युनिटी यहाँ पे लाया क्यों? नोडवेव्स ने 3, सबके पास में एक कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी। जैसा इथेरियम के पास में पीओएस है, और बीटीसी के पास में पीओडब्ल्यू है, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार की माइनिंग प्रोसीजर लेकर, लेकिन इन्होंने तीनों प्रकार की कम्युनिटी को एक साथ में एक ही प्रोजेक्ट में इंक्लूड क्यों किया? तो इन्होंने प्रीवियस शो गाला ने 2018 में जो सिस्टम लॉन्च किया था, गाला ने सबसे पहले उनके पास में एक ही माइनिंग सिस्टम था, वो सिर्फ और सिर्फ नोड था। और सिर्फ और सिर्फ नोड होने के वजह से बाद में मार्केट को सही तरह से उन लोगों ने मैनेज नहीं कर पाया। कारण क्या है कि जब नोड के अलावा दूसरा कोई यूज केस उनके पास है ही नहीं, तो इस वजह से ये एक गलती था उनके लिए। और वहीं पे यहाँ पे अगर नोड वेब्स को आप देखें, तो नोड वेब्स के अंदर में 3 कम्युनिटी, जिसका पहला कम्युनिटी है नोट, यानी कि ये लोग पैदावार कर रहे हैं मार्केट में कॉइन को लाने के लिए। उन्हें वो मिंटिंग प्रोसीजर में, मतलब माइनिंग के थ्रू, उन्हीं के नोड के थ्रू कॉइन मार्केट में आ रहा है। ये एक कम्युनिटी हो गया जो नोड कम्युनिटी है। दूसरा कम्युनिटी क्या लाया इन्होंने कि मार्केट में, क्योंकि आप लोग इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से, या किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपने समझ लिया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में पूरा मार्केट का पूरा खेल होता है। अब वो डिमांड और सप्लाई बनता कैसे, कैसे डिमांड बनता है और कैसे सप्लाई बनता है? क्या मार्केटिंग का वजह से होता है, या किसी व्यक्ति को जोड़ने से होता है, या किसी मल्टी लेवल सिस्टम के माध्यम से किसी को जोड़ते रहने से डिमांड एंड सप्लाई होता है? नहीं, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई होता है इकोसिस्टम के वजह से। अब इकोसिस्टम क्या है? एक प्रकार नोट को मार्केट में जनरेट कर रहे हैं, कॉइन को, टोकन को जनरेट कर रहा है। और दूसरा एक और कम्युनिटी है जो इस मार्केट से जो सप्लाई में आया हुआ कॉइन है, उस कॉइन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यानी कि एक तरफ से प्रोड्यूसिंग हो रहा है, दूसरे तरफ से बर्न हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। दोनों अलग अलग कम्युनिटी है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसीजर है, प्रोजेक्ट में ये सिस्टम दिया हुआ है। अभी जब ये लॉन्च हुआ था मार्केट में, उस समय में ये मार्केट में भी नहीं था, और किसी भी जगह पे किसी भी सिस्टम में नहीं था। कोई टोकन भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। उसके बाद में भी मार्केट में क्यों इसका डिमांड बढ़ा? क्यों डिमांड बढ़ा? धीरे 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 इसको 0.015 सेंट्स, एकदम 000 ऑन से शुरुआत हुआ था। उसके बाद में मार्केट में धीरे धीरे ये रेट बढ़ा। बट तो बढ़ा कैसे? क्या लोग ज्वाइन होने से बढ़ा? नहीं, मार्केट में जब ये यूज केस आया, यानी कि प्रूफ ऑफ बर्न आया, तो लोगों ने बर्निंग शुरू किया, नोट वाले ने प्रोड्यूसिंग शुरू किया, और प्रोड्यूस करते गया, मार्केटिंग के एक डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। और जब उसी प्रकार से मार्केट इतना आप में चला गया, ऊपर में चला गया, फिर मार्केट कैसे डाउन हुआ? तो जहां पे डिमांड क्रिएट हुआ था, वहां पे भी सप्लाई बढ़ गया। यानी कि मार्केट में अभी सेलिंग कर रहा है, जिनके पास में टोकन आया था उन लोगों। तो ये मार्केट का टेंडेंसी, मतलब मार्केट इस प्रकार की डिमांड क्रिएट किया उसके प्रोजेक्ट के थ्रू, उसके इकोसिस्टम के थ्रू, उसकी वजह से रेट बढ़ा। अभी सपोज मान लेते इस प्रोजेक्ट के अंदर में अगर गाला ने अगर इस प्रकार की सिस्टम रखता कि जितना सप्लाई आ रहा है उसमें से एक कम्युनिटी ऐसा बना दिया जाए कि उसको बर्न कर दे, मतलब आधी सप्लाई खत्म कर दे, कुछ ऐसा कम्युनिटी अगर उन्होंने बनाता, तो आज के तारीख में गाला जिस पोजीशन पे, इससे कई गुना बेटर पोजीशन पे होता। तो यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर है कि डिमांड एंड सप्लाई होता है यूज केस से। मार्केट किस प्रकार की मेथड लेकर के आप मार्केट में आए, क्या आपकी यूज केस है, उसकी वजह से रेट, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों चीज उसकी वजह से होता है। राइट রাইট ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আজকে মার্কেটে আমাদের টোটাল টোকেন, আমরা যেটা ম্যাক্স সাপ্লাই, সেই ম্যাক্স সাপ্লাই ছিল হচ্ছে কত? 10 বিলিয়ন। আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে 10 বিলিয়ন অর্থাৎ 1000 করোড়, রাইট? এই 1000 কোটি থেকে আপনার 1000 কোটি যদি আমরা এখানে খেয়াল করি, যে 1000 কোটি থেকে 25% আপনার হচ্ছে 1000 কোটি থেকে 25% যাবে হচ্ছে নোড অপারেটরের কাছে, রাইট? মানে 250 কোটি। তো 250 কোটি ফার্স্ট হালভিং এ যাবে, রাইট? তো 250 কোটি ফার্স্ট হালভিং এ যদি যায়, তো এটা তো ফার্স্ট হালভিং এখনো শেষ হয়নি, রাইট? তো যেটা আপনার একটা টোকেন নোড অপারেটররা পাচ্ছে, সেটা প্রথমে পেত 200 লোকে, রাইট? যখন আপনার শুরু হয় আর কি, প্রথম থেকে এই পর্যন্ত আসছে মাত্র 200 লোক ছিল, 200 থেকে 250। যখন আমাদের বার্ন শুরু হয়, তখন
এই বার্নিং এ প্রায় 40 থেকে 45 ক্রোর, হ্যাঁ, বার্ন হয়ে যায়। দেখুন এখানে প্রায় 45 কোটি বার্ন হয়ে গেছে, 44 কোটি। এই 44 কোটি বার্ন যারা করেছে, তাহলে তারা আবার নতুন করে পিওবি থেকে রিটার্ন পাওয়া শুরু করলো, অর্থাৎ তাদের জন্য অ্যালোকেশন করা আছে 250 করোড়। তো তারা যখন বার্ন করেছে, ওই বার্ন থেকে বার্নিংটা হওয়ার পরে পরেই কিন্তু আর পাবলিকের কাছে টোকেনটা নাই। যখনই আপনার ধীরে ধীরে বার্নিংটা, এই বার্নিং করার জন্য যে কয়েনটা লাগবে, সেই কয়েনটা যখনই আপনার মার্কেট থেকে কেনা আরম্ভ করলো, হ্যাঁ, খেয়াল করুন মার্কেট কোনটা, মার্কেট হচ্ছে আমাদের এই QuickSwap.exchange, রাইট? এই QuickSwap থেকে যখন কেনা আরম্ভ করলো, তখন স্বাভাবিকভাবে এই পয়সাটা এখানে এখানে মানে ডিমান্ডটা, আপনার পয়সাটা এখানে চলে গেল, জমা হলো, আর এখান থেকে কয়েনটা আপনার আবার বার্ন হওয়া শুরু করলো, রাইট? তো স্বাভাবিকভাবেই যখন লিকুইডিটি বেড়ে গেল এবং সাপ্লাই কমে গেল, তখন স্বাভাবিকভাবে কয়েনের রেটটা অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু ওই যে 40 ক্রোর মানে 40 কোটি টোকেন যাদের কাছে বার্ন হলো, ওরা আবার আর্ন করা শুরু করছে না। তো ওদের যে আর্নিং এর যে কয়েনটা, তারা একটা সময় বিক্রি শুরু করলো, স্বাভাবিকভাবে আবারও আপনার পুলে গিয়ে সেই কয়েনগুলো জমা হওয়া শুরু করলো, এবং স্বাভাবিকভাবে আপনার কয়েনটা রেটটা কমে গেল, রাইট? এখন এই যে উঠানামা, প্রাইসটা বাড়া কমা, এই পুরো ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো? এটা সম্পূর্ণ ডিমান্ড এবং সাপ্লাই। ডিমান্ড এবং সাপ্লাইটা কিভাবে তৈরি হলো? এই যে বার্নিংটা হলো, বার্নিংটা একটা কারণ, এবং পাশাপাশি আপনার হচ্ছে আমাদের নোট সেলসটা একটা কারণ। এখন নোট সেলসটা কমে গেছে স্বাভাবিকভাবেই, রাইট? तो यहाँ पे मार्केट में आपने देखा टोटल जो हमारा टोकन है ये 10 बिलियन। तो 10 बिलियन टोकन का आज के तारीख में आपको दिख रहा है 956 करोड़ के समथिंग यहाँ पे टोटल आज के तारीख में है, जिसमें से जो हल्विंग का जो सिस्टम है हल्विंग का कि फर्स्ट ईयर 50% टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें से नोट होल्डर को 25% रिवार्ड का रूप में जाएंगे और 25% बार्निंग के लिए जाएगा। तो स्टार्टिंग में बार्निंग नहीं था, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ नोट होल्डर था, और उस समय में मार्केट में जो रेट था, मार्केट का रेट बहुत कम था, तो नोट होल्डर के पास में जो टोकन आ रहा था, और वो टोकन इकट्ठा बहुत सारे टोकन नोट होल्डर के पास में आया, लेकिन कम रेट होने की वजह से उन्होंने मार्केट में सेल नहीं किया। उसके बाद में साथ साथ में जब प्रूफ ऑफ बर्न जब चालू हुआ, नहीं बर्निंग जब स्टार्ट हुआ, तो जिनके पास में टोकन प्रोड्यूसिंग हुआ था नोड के द्वारा, जिनके पास में टोकन आया था, इन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट करने लगा प्रूफ ऑफ बर्निंग में। और प्रूफ ऑफ बर्निंग में जैसे जैसे पार्टिसिपेट करने लगा, तो उसके बाद में जैसे जैसे प्रूफ ऑफ बर्निंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो रेट धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। उसके बाद में अब नोट होल्डर ने क्या करा, नोट होल्डर तो अपना टोकन तो ऑलरेडी बर्निंग करा, बड़ा बड़ा पैकेज से भी कुछ लोगों ने बर्निंग कर दिया। तो अब किसी व्यक्ति को अगर बर्निंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जो ये आपको कॉइन दिख रहा है, आपको जो टोटल पूल जो टोकन है जो लिक्विडिटी का रूप में यहाँ पे आया हुआ है, इसी टोकन को बाई करने लग गया, और इसी टोकन को बाई करके सीधा वो बार्निंग में पार्टिसिपेट करने लगा। तो जैसे मार्केट से ये टोकन बर्निंग में जाने लग गया, यानी लोगों ने बाई करके मार्केटिंग में बर्निंग करने लगा, और जैसे बर्निंग में जाने लगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ, और जैसे मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ तो मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। जैसे मार्केट ऊपर जाने लगा, अब जिन लोगों ने नोट से रिवर्ट लिया था उन्होंने बर्निंग किया, और बर्निंग का भी 25% रिवर्ट 250 करोड़ वो रिवर्ट भी उनको आना चालू हो गया। तो अभी ये मार्केट जो ऊपर में गया, तो इसका कारण क्या था, दो कारण था। पहला कारण था आपको नोट सेलिंग होने की वजह से नोट के लिए लोगों को टोकन चाहिए था, अब वो टोकन कहाँ से खरीदेगा, मार्केट से। उसके बाद में पीओपी में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको टोकन चाहिए था, वो कहाँ से खरीदेगा, मार्केट से। तो दोनों कंडीशन में, और मार्केट से खरीदने कुछ लोग बर्निंग कर दे रहे हैं और कुछ लोग नोट परचेस कर रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट हुआ और मार्केट एकदम से ऊपर गया। और उसके बाद में जिन लोगों के पास में जो बर्निंग रिवॉर्ड भी आने लग गया, तो उनके पास में एक अच्छा खासा टोकन आ गया, और उन लोगों ने मार्केट राइट। में कुछ पैसा निकालने के लिए कुछ सेलिंग करना शुरू कर दिया, और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। और उसके बाद में आज फिर बर्निंग स्टार्ट हो गया, लगभग बर्निंग होगा, फिर से मार्केट मुड़ेगा। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো যখন আমাদের নোট সেলসটা যখন আমাদের খুব বেশি হচ্ছিল, বা একদম টপ লেভেলে যখন আমাদের প্রাইসটা ছিল, এখান থেকে এখানে আসার পেছনে তাহলে অন্যতম রিজন কি? অন্যতম রিজন হচ্ছে আমাদের পিওবিতে যে রিওয়ার্ড গুলো আসছে, ইতিমধ্যে যেটা বললেন উনি, সেই রিওয়ার্ডের সেলসটা, আপনার সেলস প্রেশারটা আসলো।
কিন্তু দেখুন আমাদের যে বাকি যে সেকশন গুলো, সেই সেকশন গুলো কিন্তু ঠিকঠাক মতোই যেখানে যেখানে যে টোকেন গুলো অ্যালোকেট করা আছে সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ লক। তার মানে একটা কমিটির জন্য আমাদের এই টোকেনটা মানে সেলস প্রেশারটা এসেছে কার জন্য? এক নম্বর হচ্ছে আমাদের প্রথম ইয়ে হচ্ছে আপনার পিওবি রিওয়ার্ডটা যখন রিলিজ হওয়া শুরু করেছে, এদের হচ্ছে 90% দায়ী ওরা। আর 10% হচ্ছে মার্কেট। মার্কেটটা কিভাবে দায়ী? মার্কেট হচ্ছে আমাদের টোটাল লিকুইডিটি হচ্ছে কিসের উপরে? ম্যাটিকের উপরে, রাইট? সো ম্যাটিক আজকের প্রাইস কত দেখুন, ম্যাটিক ওই সময় ছিল হচ্ছে আমাদের আপনার হচ্ছে ম্যাটিকের প্রাইসটা ছিল এই যে জায়গাটায়, এই যে ডিসেম্বর 28, হ্যাঁ, এই জায়গাটা যদি আপনি ম্যাটিকের প্রাইস দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ম্যাটিকের প্রাইস ছিল তখন হচ্ছে $1 উপরে। আর সেই ম্যাটিক এখন হচ্ছে 30% ডাউন, মাত্র 70-71 সেন্ট। ওকে, 30%। তো 30% যখন একটা লেয়ার 1 ব্লক চেন ডাউন হয়, স্বাভাবিকভাবে লেয়ার 2 ব্লক চেন বা ওর যে মাধ্যমে যে প্রজেক্ট গুলো থাকে, লাইক আমাদের মতো প্রজেক্ট, এই প্রজেক্ট গুলা স্বাভাবিকভাবে সেখানে প্রায় 100%-এর উপরে ডাউন হয়। এটা হচ্ছে একটা জরিপ। যেমন আপনি বিটিসি যদি 1% ডাউন হয়, স্বাভাবিকভাবে ম্যাট্রিক বা লেয়ার 1 ব্লক চেন সেখানে আপনার 5% ডাউন হবে। ওকে, আর যদি লেয়ার 1 ব্লক চেন যদি আপনার 5% ডাউন হয়, স্বাভাবিকভাবে সেখানে 15% ডাউন হবে। ওকে, কারণ এখানে একটা দুইটা জিনিস কাজ করে মানুষের, যারা মাইনার, যারা হোল্ডার, তারা তো ওভারঅল মার্কেট দেখে না। তারা দেখে হচ্ছে আপনার আজকে এটা কি রেড হলো নাকি হচ্ছে আপনার গ্রিন। যদি দেখে রেডটা কেন হলো? ম্যাটিক পড়ে যাওয়ার কারণে। যখনই ম্যাটিক পড়ে গেছে 5%, স্বাভাবিকভাবে এই 5% ভ্যালু আপনার মাইনাস দেখাবে। তো আমাদের যে কমিউনিটি, তাদের তো প্রপার নলেজ না থাকার কারণে তারা মার্কেট দেখে না। স্বাভাবিকভাবে এই রেড কালারটা তাদের মানে মানসিকতার উপরে ইফেক্ট করে, ওই যে গ্রিড তৈরি করে, ফেয়ার এবং গ্রিড যেটা আমি বললাম। তো এটা তৈরি করার সাথে সাথে এই জিনিসটা তখন আবার সেলস প্রেশারটা বেশি আসে। সেলস প্রেশারটার কারণে স্বাভাবিকভাবে আপনার এই ধরনের কয়েন যদি লেয়ার 1 ব্লকচেন যদি 30% ডাউন হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে 100% ডাউন হয়। তাহলে একদিকে আমাদের সাপ্লাই, পিওবির সাপ্লাই, হিউজ একটা সাপ্লাই হচ্ছে, এটার একটা সেলস প্রেশার তৈরি হলো। অন্যদিকে একই টাইমে ম্যাটিক 30% ডাউন। এই দুইটা ইফেক্টের কারণে আজকে আমাদের প্রাইজের একটা নতুন ওয়েভ তৈরি হলো। কিন্তু এটা কিন্তু খারাপ না, আমি বলছি না এটা খারাপ, এটা অনেক ভালো একটা জিনিস, কিন্তু বোঝা দরকার যে কেন হলো। तो अभी जो मार्केट जो गिरा है, तो उसके जो मेन कारण रहा या मेन रीजन रहा, स्टार्टिंग में जब नोट होल्डर यहाँ पे आए थे तो बहुत कम थे नोट होल्डर, यानी कि लगभग 200-250 नोट होल्डर थे। और उस समय में जब डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था तो लगभग एक एक नोट होल्डर के पास में 13-13 हजार टोकन पर डे आ रहा था। और उनके पास में बहुत ज्यादा एक स्टॉक हो गया था टोकन का। फिर बाद में साथ साथ में उनको बार्निंग करने का मौका मिल गया, फिर उन्होंने बर्निंग किया। और उसके अलावा बाकी उनके पास में जो टोकन यहाँ पे सेलिंग के लिए उन लोग सेल करने लगा। बाकी का जो दूसरा जो हमारा यूज केस है, जैसे प्ले टू अर्न है, मूव टू अर्न है, इसके बाद में डेवलपर्स टीम का, इसके बाद में लिक्विडिटी का, फिर इकोसिस्टम का, ये सारे जो टोकन है ये अलग अलग जो पूल, इसके जो पूल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में डिपॉजिट है, ये कॉइन सेलिंग के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो सारे टोकन उसी पूल में, उसी टोकन पे, उसी पूल में यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। यानी कि जब तक वो यूज केस चालू नहीं होगा तब तक ये सेलिंग के लिए नहीं आएगा मार्केट, वो उसी के लिए एलोकेटेड है, तो उसी प्रोग्राम के लिए ही ये टोकन जाएगा। तो इसका मतलब फिर सेलिंग प्रेशर बना कहाँ से? इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए जिनके पास में अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया था उस समय में, क्योंकि कम नोड होल्डर थे, ज्यादा ज्यादा टोकन आ रहा था हल्विंग, अकॉर्डिंग टू हल्विंग, तो उस हिसाब से उनके पास में आप उनको वार्निंग करने का मौका मिल गया। तो कुछ लोगों ने गीगा पैकेज को वार्निंग किया, यानी कि बड़ा पैकेज 1-1 करोड़ टोकन तक वार्निंग किया। कुछ लोगों ने 10-10 लाख का 5-5 पैकेज वार्निंग किया। तब उनके पास में यूज यूज टोकन उनके पास में जमा हो गया। उसके बाद में जब मार्केट में एक हाई रेट देखा तो उन लोगों ने फिर सेलिंग पे आ गया। जैसे सेलिंग पे आया तो मार्केट नीचे आया। नीचे आया तो ये नीचे आना कोई खराब बात नहीं है, ये एक मार्केट के लिए, कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल देते हैं कि वापिस कुछ लोग कम रेट होने की वजह से फिर से बर्निंग करने का उनको मौका मिलेगा। दूसरा एक रीजन क्या रहा? दूसरा रीजन ये रहा, मार्केट में जो, जैसा कि बीटीसी को सारे टोकन फॉलो करता है, तो बीटीसी अगर गिरता है हल्का सा, अगर वो 5% गिरता है तो बाकी परसेंट लगभग 40%, 50% के आसपास डाउन होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे टोकन है
आप मैटिक का पेयरिंग पे है। मैटिक का पेयरिंग पे होने की वजह से मैटिक है लेयर ऑन ब्लॉकचेन। मैटिक है तो मैटिक जब जो लेयर एंड ब्लॉकचेन वाला सिस्टम जब 30% मार्केट में डाउन होता है, 30% डंप होता है, तो अदर जो मार्केट होता है वो लगभग 100% डाउन होता है। तो यहाँ पे मैटिक भी आप देख सकते हो, जब हमारा हायर हाई मारा था हमारा टोकन ने, यानी कि 2-2.5 रुपए के आसपास में जब चला गया था, अगर इंडियन में करेंसी की बात करूं, तो उस समय में मैटिक का भी रेट लगभग $1 से भी ऊपर था। तो उस समय में हमारा टोकन भी हाई लेवल पे था। और अभी लगभग तब से लेकर अभी तक मैटिक लगभग 30% डाउन हुआ, तो उस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट 100% डाउन होना होना चाहिए। और इसके लिए कोई पैनिक होने का आवश्यक नहीं रहता, ये मार्केट का टेंडेंसी है। तो इसी चीज को ही अपने को समझना पड़ेगा कि मार्केट डाउन हुआ तो हुआ कैसे। ये जो रेट है कितना परसेंटेज गिरा है यहाँ पे शो होता है, तो हम लोग लगातार ये चीज को नहीं देखते, क्योंकि मार्केट का प्रॉपर हमारे पास में नॉलेज नहीं है। जिस वजह से हम लोग ये नहीं देखते मार्केट गिरा क्यों, और अगर गिरा तो फिर से उठेगा कि नहीं उठेगा। ये चीज का हम लोग सोचते नहीं, इसका आकलन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग देखें मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो हम भी उसी स्रोत में हम अपने आप को बहा देते हैं। तो हम भी उसी स्रोत में बहा देते हैं, देने के कारण से मार्केट और ज्यादा नीचे में आते हैं। तो ये जो नीचे में आया ये भी कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट का टेंडेंसी है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसा सपोज अगर हम बात करें कि पिछला 2021 बुल की अगर बात करें, तो इथेरियम ने $4,000 क्रॉस किया था। तो जो $4,000 इथेरियम गया था, तो क्या उस समय में $4,000 में किसी ने बाई नहीं किया होगा? डेफिनेटली $4,000 में बाई किया। तो जब इथेरियम ने $4,000 में बाई किया था, तो आज वो बैठा हुआ होगा कि नहीं? जब इथेरियम $2,000 में आया, तो अब वो आदमी क्या करेगा? जब $4,000 में उसमें बाइंग में बैठा था, इथेरियम को बाई करके बैठा था, और आज मार्केट उसके आधी में आया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा। अगर उनके पास में मार्केट का नॉलेज है, तो वो क्या करेगा? ये $2,000 का रेट में फिर से बाई में बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको पुराना रेट जो महंगा रेट से खरीदा था, उसको एवरेज करने के लिए फिर से उसने बाई बाई में बैठेगा। तो ये मार्केट का टेंडेंसी है। इसी टेंडेंसी को, इसी पॉलिसी को जो समझेगा मार्केट का, कि भैया मार्केट ऊपर से भी बाई लगता है, और उसके बाद जब बाई मार दिया तो नीचे में अपने को बैठने का भी अपने पास क्षमता होना चाहिए। इसी प्रकार का नॉलेज जिस दिन हमारे पास में स्क्रिप्ट इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा, तो उस दिन से डेफिनेटली हम यहाँ पे पैसा बनाएंगे। तो पहले ये सारी चीज हमने क्लियर ये समझा है कि दूसरा प्रोजेक्ट और हमारा प्रोजेक्ट में डिफरेंट क्या है, और यहाँ पे माइनिंग किस प्रकार की मेथड है, ये सारी चीज को दिया है। उसके बाद में अगर मार्केट का टेंडेंसी को आप समझ करके उसी रास्ते में चलेंगे इसके, तो फिर आपको पूरी तरह से इस मार्केट को पैसा देगा, और एक अच्छा पैसा आप यहाँ पे बना के फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। সাউন্ড আসছে না ভাই? ওকে, সো আমরা যেটা দেখলাম যে এই যে উপরে উঠা নিচে নামা, বা একদম উপরে প্রায় 400%, 500% নিচে নিচে এটা এটা চলে যাচ্ছে, আবার উঠছে, হ্যাঁ। এই যে মার্কেটের যে আপস ডাউন, এটাকে আমরা বলি মার্কেট ওয়েভ, রাইট? এই যে মার্কেট ওয়েভটা আসছে, এটা এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, একদম স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এবং এটা আসার রিজন কি? রিজন হচ্ছে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই, রাইট? ডিমান্ড এবং সাপ্লাই। তাহলে ডিমান্ডটা তৈরি হয় কিভাবে? ডিমান্ডটা আসে হচ্ছে আমাদের ইউজ কেসের উপরে, ইকোসিস্টেমের উপরে, রাইট? সো মাইনারের জন্য কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই, এটা কি আমরা ক্লিয়ার সবাই? যে মাইনারের জন্য কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ হচ্ছে মাইনার অলওয়েজ সে কি করছে, মার্কেটের ওয়েভ যাই তৈরি হোক না কেন, ওকে, এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটা যাই হবে, কিন্তু রিওয়ার্ড কিন্তু সে, অর্থাৎ এই যে আপনার মাইনার, সে কিন্তু অলওয়েজ কিন্তু রিওয়ার্ড পাবে। অর্থাৎ সে মাইনিং রিওয়ার্ড, সে তো মিন্টিং করছে, তাই না? তো তার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সে তো মূল জিনিসটা, সে একটা প্যাসিভ ইনকামের সাথে আছে। তার কাজ হচ্ছে মার্কেটে যখন আপ ট্রেন্ড থাকবে, অর্থাৎ ওয়েভ অনুযায়ী সে শুধু সেল করবে। অর্থাৎ যখন সে বুঝবে যে না, এখন হচ্ছে মার্কেটে একটা হাই ট্রেন্ড আসছে, সে তার কাঙ্ক্ষিত সময়ে সে তার রিওয়ার্ডটা ছেড়ে দিবে, বা সে তার একটা পয়সা নিবে, ঠিক আছে? কিন্তু সে প্রতিদিন নিবে না, যে হ্যাঁ আমি আজকে ইয়ে করলাম। মানে মাইনার কখনোই লুজার না, ঠিক আছে? মাইনার কন্টিনিউয়াসলি রিওয়ার্ড পাচ্ছে, মাইনার কন্টিনিউয়াসলি সে এই প্রজেক্টের সাথে থাকবে, এবং প্রজেক্টের সাথে দীর্ঘদিন তার তার একটা সংযোগ থাকবে, সম্পর্ক থাকবে। সুতরাং মাইনার কখনোই দেউলিয়া হবে না, মাইনার কখনোই আপনার লুজার হবে না। তো মাইনারের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে তাকে ওয়েবটা বুঝতে হবে, হ্যাঁ। কারণ মাইনার একদম কোর টিমের সাথে কাজ করছে, মানে একেবারে প্রজেক্ট
প্রজেক্ট যারা ডেভেলপ করছে তাদের ভিউটা মাইনার বুঝতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু পাবলিক কিন্তু জানে না, তাই না? তো নেক্সট যে ওয়েভ আমাদের আসছে সেটা আমি একটু আলোচনা করি। এখন আমাদের ফোকাস হচ্ছে, মেন ফোকাসটা হবে হচ্ছে পিওবি তে। ওকে, অর্থাৎ প্রুফ অফ বার্ন। আপনারা জানেন যে গত প্রায় 4-5 মাস, মানে এখান থেকে আরম্ভ করে 4-5 মাস হবে না, মানে 2-3 মাস হবে হয়তোবা, মানে এখান থেকে যখন মার্কেটটা আপ হয়েছে তখন থেকে কিন্তু আমাদের পিওবি বন্ধ। ওকে, বন্ধ বলতে পিওবিটা আর হচ্ছেই না। হ্যাঁ, কারণ পিওবি তে পার্টিসিপেট করাটা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে গেল, সবাই নোডের দিকে ঝুঁকে গেল। তো এখন যেহেতু একটা কারেকশন হচ্ছে মার্কেট, স্বাভাবিকভাবে এখন নতুন করে পিওবিটার একটা জোয়ার আসবে। ওকে, মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন যে পিওবিটা আমরা মানে আমাদের ইকোসিস্টেমে যুক্ত হচ্ছে, এই পিওবিটা আগের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল। কিভাবে পাওয়ারফুল? এটার মধ্যে আপনার 2টা ভার্সন আছে। হ্যাঁ, পিওবিতে। আচ্ছা, এখন একটু আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি, যে এই সময় এই সময়টাতে যারা নোট বাই করেছে তারা আসলে নিজেদেরকে লুজার মনে করছে অনেকে। তো তাদের আমি বলছি যে যারা এইখান থেকে যারা নোট বাই করেছেন তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দেখুন, যারা এখান থেকে নোট বাই করেছিল, আমরা $2 $3 করে পাইতাম এক একটা নোট থেকে। হ্যাঁ, দীর্ঘ টাইম অপেক্ষা করার পরে সেই নোট অপারেটররা কিন্তু একটা, দেখুন, ওয়েব পেয়েছে, যেটা প্রত্যেকটা সেক্টরেই আছে, মানে প্রত্যেকটা কয়েনের বেলায় আপনি দেখবেন। ঠিক এখান থেকে যারা নোট বাই করলো ডিসেম্বরে, তো তারা যদি আবার নেক্সট ওয়েব পর্যন্ত ওয়েট করে, নিশ্চয়ই তারা একটা ভালো প্রফিটের জায়গায় থাকবে। ওকে, সো এখানে যারা নোট বাই করেছেন তাদেরকে, মানে তারা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, অনেকে আমরা মনে করছি যে নোট বাই করেছি একটু বেশি পয়সায় বা বেশি ইয়েতে, এটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটা কোনো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান না, এটা একটা লং টাইম প্রসেস। সুতরাং এখানে অপেক্ষা করতে হবে। যারা যারা যে জায়গাটাতে আপনার, যদি হায়ার প্রাইসে নোট কিনি তাহলে সেটাকে আমাকে অ্যাভারেজ করতে হবে। অ্যাভারেজ করার জন্য আছে পিওবি। যেমন আমরা একটা সময় যারা নোট নিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমরা আবার পিওবি তে দিয়েছি। পিওবি তে দেওয়ার পরে অনেক 200 প্রায় 300 নোট অপারেটর, 500 মাইনার পিওবি পার্টিসিপেন্ট, তারা কিন্তু একটা ভালো একটা প্রফিট তারা গেন করেছে এই ওয়েবে। তো নেক্সট ওয়েভ যেখানে আসছে, নেক্সট ওয়েভ কিন্তু হবে অনেক বড় একটা ওয়েভ। হ্যাঁ, কারণ নেক্সট ওয়েভের সাথে যুক্ত থাকবে হচ্ছে লেয়ার 1 ব্লক চেনের একটা মার্কেটের একটা বিশাল একটা আপ ট্রেন্ড, কারণ মার্কেট এখন পড়বে, ওভারঅল সমস্ত মার্কেটই পড়ছে, আপনারা দেখছেন। ওকে, সো নেক্সট যে ওয়েভটা আমাদের আসছে ডেভেলপমেন্টটা, সেটার সাথে মার্কেট ট্রেন্ড এবং আমাদের যে ইউজ কেস, এই দুটো কিন্তু একই সূত্রে আপনার মানে একই সূত্রে গাঁথা। একেতে আপনার হালবিং আসছে, সেকেন্ড হচ্ছে মার্কেটের ট্রেন্ড আসছে, 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের ইউজ কেস আসছে। ওকে, বড় ইউজ কেস। এই 3টা ইউজ কেসের জন্য আমাদের যে নেক্সট কমিট, এটা আমাদেরকে মানে ইনভলভ করাটা খুবই সহজ হবে। ওকে। ओके, तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने देख सकते हैं ये जो मार्केट कई बार क्या होता है 400-500% मार्केट नीचे में गिर जाता है, 400-500% तक मार्केट में गिर जाता है। और गिरने के बाद भी गिरने के बाद भी मार्केट फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं वेव। वेव यानी कि तरंग। जैसा एक ढेउ, एक लहर बनता है, उसी प्रकार का इसको हम बोलते हैं वेव। तो यहाँ पे ये वेब बना कैसे था? ये वेब जैसे कि लंबा समय तक पहले जिन लोगों ने नोट लेके बैठा हुआ था, कुछ भी कोई रेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन रेट इंक्रीज कब शुरू हुआ? जब वार्निंग आया मार्केट में, यानी कि मार्केट का डिमांड तब आया जब मार्केट का एक यूज केस आया, पीओबी आया। तो वहां से मार्केटिंग ऊपर जाने लग गया। जैसे मार्केट ऊपर में यहाँ पे हाई लगाने लगा, तो उस समय में लगभग वार्निंग रुक गया था। रुक गया था मतलब लोग कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? कि कॉस्टली पड़ रहा था बर्निंग करना, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था बर्निंग करने के लिए। शुरुआत में जो कम पैसा रेट था, उस समय लोगों ने बर्निंग कर दिया था, बड़ा बर्निंग। जैसे रेट मिल गया और इनको एक अच्छा मौका मिला मार्केट में, जैसे 2-2.5 का रेट मिल गया, उसके बाद में उन लोगों ने वहां पे सेलिंग किया। लेकिन इस यहाँ पे मैंने एक और बात क्लियर करूँ, बहुत सारे लोग अभी ये हाई रेट पे जब गया था उस समय में नेट नोट खरीदा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो लगातार लॉस में जा रहा है, हम लोग लगातार बहुत ज्यादा रेट में हमने नोट खरीद लिया तो हमको महंगा पड़ गया। लेकिन उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि मार्केट कितना भी गिरे, कितना भी ऊपर जाए, माइनर कभी भी लूजर में नहीं है, कभी लॉस में नहीं है, किसी भी रेट में जाए। कारण क्या है कि उसको मार्केट से टोकन को खरीदना नहीं है,
वो तो पर डे जनरेट कर रहा है, पर डे रिवॉर्ड जिस प्रकार से आ रहा है उसी प्रकार से उसको रिवॉर्ड आते रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक वो इस प्रोजेक्ट से उसका रिवॉर्ड अर्न करते रहेंगे। तो इसलिए उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माइनर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए मार्केट नीचे जाए ऊपर है, वो कभी भी लॉस में नहीं है या कोई लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो नोट लिया है उनको अगर ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा पैसा में नोट खरीदा है और मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा तो ऑलमोस्ट मुझे लॉस दिख रहा है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने नोट रन कर रहा था उस समय में हम लोगों को पर डे अगर कैलकुलेशन करें $2 $3 के आसपास हमको मिल रहा था, तो हम लोग उस समय में सेलिंग पे नहीं किया था कि $2 सेल करके करना क्या है, हम लोग सेल नहीं किया था। वो लोग लंबा समय तक मार्केट में बैठा रहा, वेट किया, उसके बाद में जैसा बर्निंग आया फिर उनको रिटर्न मिला, अच्छा खासा उनको रिटर्न मिला। तो आज जिन्होंने नोट लिया और इसके अभी मार्केट जो गिरा है, तो लगभग सिर्फ और सिर्फ हमारा मार्केट ही नहीं गिरा है, क्रिप्टो का सभी मार्केट गिरा है, सभी मार्केट सब मार्केट में नीचे में आए हैं। और मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एक लंबा बुलिंग के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे में आके बैठा रहेगा, मार्केट यहाँ से एक लंबा बुलिंग देगा। और सभी लोगों को पता है बीटीसी का हल्विंग है अप्रैल महीना में, और उसी महीना में हमारा भी हल्विंग है, हमारा 16 तारीख को है, बीटीसी का 24 तारीख को है। और उसके बाद में जैसे हल्विंग हो जाएगा वैसे हमारा जो अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो लगभग तीन तीन चार यूज केस आपके सामने में, और वो भी बड़ा यूज केस आपके सामने में आएगा। एक तो सबसे पहली बात जो प्रचार प्रसार के लिए जैसा यूट्यूब है, उसके बाद में आपके टेलीग्राम है, इस प्रकार की चैनल वगैरह कुछ रेडी हो रहा है जो ऑनलाइन में इसका इसका अभी तक यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार हुआ नहीं है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार शुरू होगा। उसके बाद में और भी दो यूज केस ऐसा आ रहा है, साथ साथ में मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि बीटीसी का जब जब हल्विंग हुआ तब तक मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हुआ। तो पहला बेनिफिट हमको क्या मिलेगा? मार्केट का ट्रेंड। दूसरा बेनिफिट हमको क्या मिलेगा? लगभग तीन बड़ा बड़ा बिग बिग बड़ा बड़ा जो हमारा यूज केस आ रहा है, वो तीन बड़ा बड़ा यूज केस आ रहा है। उसके अलावा पहले जिन लोगों ने वार्निंग किया था उस समय में सिर्फ हमारा वर्जन 1 था, एक ही वर्जन था, और वो था 1 लाख 2.5 लाख और 5 लाख 10 लाख और 1 करोड़। लेकिन इसके साथ साथ में अभी ऐसे लोग भी बर्निंग में पार्टिसिपेट करेगा, मात्र 5,000 टोकन तक भी वो बर्न करके एक बड़ा बेनिफिट ले पाएगा। तो छोटा छोटा मतलब वर्जन 2 नैनो मिनी गीगा सेम नाम से है, लेकिन वर्जन चेंज होकर के आया, जो छोटे छोटे जो कम पैसा लगाने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे बर्निंग करने का मौका मिलेगा। तो अभी यूज ऑफ बर्निंग पार्टिसिपेंट अभी बहुत सारे लोग है, यूज ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेंट करेगा बर्निंग कम्युनिटी में, क्योंकि दो प्रकार के लोग इसमें बड़ा पैकेज में बर्निंग करना चाहते हैं वो भी करेगा, छोटे पैकेज से बर्निंग करना चाहे वो भी बर्निंग करेगा। और साथ साथ में 3 यूज केस और आएगा, प्लस ये नया वर्जन जो बर्निंग का आया है ये चौथा हो गया। उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड, तो इस बार जो मार्केट का वेव बनेगा, जो तरंग बनेगा, ये बड़ा तरंग बनेगा। इसलिए उस नोट होल्डर को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि लोग जिन लोगों ने शुरुआत में नोट लिया तो लंबा समय वेट किया, और अगर आज के तारीख में आपने ज्यादा रेट में नोट खरीदा कि आपके सामने में एक बहुत शॉर्ट समय के अंदर में एक बहुत बड़ा चीज आपको हो सकता है आपको देखने को मिले, तो उस प्रकार की ट्रेंड आ रहा है, इसलिए उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप माइनर कम्युनिटी में हो। और अभी जब तक हमारे पास में ये दो माइनर सिस्टम है, यूजर तो बाद में आएगा, मार्केट तो बाद में आएगा, क्योंकि हमारा वो हो सकता है कि इसके बाद में एक्सचेंज में भी चला जाए, अपना हल्विंग के बाद तो एक्सचेंज में सीएक्स में जाएगा। और उसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, इस प्रकार की 3-4 ऐसा कुछ अपडेशन आ रहा है हमारे पास में, जो बड़ा अपडेशन है उस पर बड़ा धमाका हमको मिलेगा। तो इसलिए किसी को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जो जिस टारगेट प्राइस को उसने सेट किया, दिमाग में प्रोग्रामिंग किया कि इस टारगेट जाएंगे तो मैं सेल करूंगा, तो बिल्कुल उनको वो बेनिफिट्स मिलेगा, उनको डेफिनेटली वो मौका मिलेगा मार्केट्स में, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। এবং নভেম্বর থেকে যখন আমরা ফার্স্ট নোট বাই করা শুরু করি, নভেম্বর থেকে এপ্রিলের 16 তারিখ পর্যন্ত আমরা কোনো রকম কোনো রিওয়ার্ড পাইনি, এবং আমরা কিন্তু আমরা ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেকেই স্যাক্রিফাইস করেছি, এবং এই ক্ষেত্রে মনে হয় 2-1 থাকতে পারেন অবশ্যই। যদি কেউ থাকেন নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আমরা কবে আসছে হ্যাঁ ওয়েট করছি, এরকম ওয়েটিং এ ছিলাম, রিওয়ার্ড আসেনি, এরকম এই 4 মাস মানে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কেউ ছিলেন ওই সময় কোন নোড অপারেটর ছিলেন? ওয়াও, আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো দেখুন, যেই কমিটমেন্টটা যখন ফার্স্ট আমাদের এপ্রিল মাসে রিওয়ার্ড পাওয়া যাবে, এরকম অনেক সময় মানে ডেভেলপার টিম যারা আমাদের টিম ছিল তাদের সাথে আমাদের 2-4 দিন
মানে আপ ডাউন হয়েছে, হয়নি কি? অবশ্যই হয়েছে ওই সময়টাতে, এবং অনেকে তখন মন খারাপ করেছেন কবে থেকে রিওয়ার্ড আরম্ভ হয়, রিওয়ার্ড ওকে। আচ্ছা, তখন আমরা সময় দিয়েছিলাম, রাইট? এবং ওই এপ্রিলের পরে থেকে, এপ্রিলের 16 তারিখ পরে থেকে অনেকেই বলেছেন যে কবে থেকে আমাদের লেয়ার 1 ব্লক চেনে আমরা পাবো এই টোকেনটাকে, কবে লিস্টিং হবে, কবে লিস্টিং হবে। কিন্তু সেটার এক্সপেকটেশন 2-3 মাস ছিল, কিন্তু দেখুন সেটা আমরা 22-এ আপনার হচ্ছে 16ই জুন, এপ্রিল থেকে 16ই জুনের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই। এবং 16ই জুন থেকে যখন রিওয়ার্ড পাই আমরা, মনে আছে আপনাদের অনেকেরই বোধ হয়, সেখান থেকে আমরা অনেকেই বলেছিলাম কবে থেকে পিওবি শুরু হবে, মনে আছে? পিওবি কবে থেকে শুরু হবে, পিওবির জন্য সবাই Yes, মিটিং মিছিল করা শুরু করলেন, মনে আছে? yes, যে yes, আজকে না কালকে, আপনাদের মনে আছে কিনা? প্রত্যেকে বলেছেন ভাই পিওবি শুরু না হলে এটা হলো না আর, মানে সবাই ডিমোটিভেট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, yes, এবং 2বার কমিটমেন্ট ফেল হয়েছিল, আপনারা জানেন। 2বার কমিটমেন্ট ফেল করেছিল, মনে আছে কি? যে রিওয়ার্ড মানে পিওবি শুরু হচ্ছে না কেন? yes, কারণ ভাই, পিওবি না শুরু definitely. হলে, রাইট, তো পিওবি শুরু হয়নি, পিওবি শুরু না হলে পরে আমাদের ইউজ কেস হচ্ছে না, খালি আমরা উৎপাদনই করছি, আমাদের পিওবি কোথায়? আপনারা তো পিওবি দিতে চেয়েছেন, সেই পিওবিটা কবে আমরা বার্ন করার সুযোগ পাবো? সেখানে আমরা 2 টাইম আমাদের কমিটমেন্ট ব্রেক হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল যে ঠিক আছে 300 নোট বা 500 নোট, হ্যাঁ, এরপরে অনেক পরে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মোমেন্ট পেলাম আমরা, যে পিওবিটা শুরু হলো। ওকে, সো পিওবি যখন শুরু হলো, এটা হচ্ছে আপনার অক্টোবরে, মেবি অক্টোবরে, হ্যাঁ, অক্টোবর থেকে আমাদের পিওবি শুরু হয়েছে। যেই পিওবি শুরু করার কথা ছিল আমাদের জুন থেকে জুলাই আগস্টের মধ্যে, সেইটা আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর, মানে 3 মাস পরে গিয়ে আমাদের পিওবি শুরু হয়, রাইট? তো সেই পিওবি যখন শুরু হয়, মজার ব্যাপার হচ্ছে পিওবিটাতে কিন্তু বেশি দিন আমরা পার্টিসিপেট করতে পারিনি, কারণ অলরেডি 40 কোটি বার্ন হয়ে গেল এবং ইউজ কেস চলে আসলো, সাথে সাথে কয়েন হিট হয়ে গেল, এবং সবাই চলে গেল হচ্ছে আপনার কোথায়? নোট বাই করার ফোকাসে, রাইট? ওকে, সো যেই কারণে 40 কোটি কয়েন বার্ন হয়ে গিয়ে কয়েনটার এত বড় একটা মানে হাইপ দিল, যেখানে আমাদের প্রেডিকশন ছিল মাত্র 0005, এটা হচ্ছে আমাদের প্রেডিকশন ছিল, সেই প্রেডিকশন ব্রেক করে কোথায় চলে গেল? এটা তো আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং আমাদের কোনো প্রেডিকশনের মধ্যেও ছিল না এরকম যে, কিন্তু ঘটেছে। তো 40 কোটি কয়েন আমরা বার্ন করিয়ে একটা ইউজ কেসের জন্য যদি এখানে কয়েনের প্রাইসটা চলে যায়, এবার আমাদের মার্কেটে দেখি কতটুকু কয়েন আছে। মার্কেটে কয়েন আছে হলো আপনার এই 22 বা 20 পর্যন্ত, বলতে পারেন যে আমাদের অন্যান্য যে ইকোসিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত হোল্ডার, ওকে, মানে অ্যাড্রেস। এখান থেকে যদি আমরা ধরি অ্যাভারেজে মানে কয়েন 61 লাখ, 50 লাখ, 50 লাখ সবকিছু মিলে, আমি একটা একটা জাস্ট একটা ক্যালকুলেট করেছি, ওভাবে একেবারে ক্লিয়ার ক্যালকুলেশন না, 5-6 কোটি, আপনারা নিজেরাও করতে পারেন চাইলে, হ্যাঁ, 5-6 কোটি কয়েন মার্কেটে আছে। চিন্তা করেন, আমরা যখন শুরু করেছিলাম পিওবি তখন প্রায় 40 কোটি, 45 কোটি কয়েন মার্কেটে, চিন্তা করে দেখেন, 45 ক্রোর কয়েন মার্কেটে, এবং সেই এখন যে এই মুহূর্তে মাত্র 6 কোটি কয়েন মার্কেটে, এবং 6 কোটি কয়েন মার্কেটে পাশাপাশি আর 2 কোটি কয়েন আছে হচ্ছে আপনার হলো এক্সচেঞ্জারে, অর্থাৎ পুলে, ওকে, মানে 2.5 কোটি। এই জিনিসটা খুব ভালো করে আমরা আমাদের বুঝতে হবে নেক্সট ওয়েবটা, কারণ দেখুন প্রথম ওয়েব অনেকে মিস করেছেন, আমি জানি অনেক মার্কেটিয়ার এখান থেকে ভালো ইনকাম করতে পারেননি, মানে সুযোগটা নিয়েছে যারা পিওবি তে অ্যাটেন্ড করেছে তারা, এবং যারা মাইনার ছিল প্রচুর ইনকাম করেছে, যারা মার্কেটিং টাকে বেস মনে করেছেন। আমি এই জন্য কিন্তু প্রথমে বলেছি যে মার্কেটিংটা পরে, মার্কেটিং এর ফোকাসটা পরে, আগে আপনার প্রজেক্ট ট্রেন্ডটা বুঝতে হবে, মার্কেটিং এমনিতেই হবে, ওকে। সো নেক্সট ওয়েভ, আমি চাই না যে এইখানে যারা 140 জন আছেন অলরেডি, যারা 200 থেকে 300 মানুষ সুপার একটা ফ্যাসিলিটি বা প্রচুর মানুষ এখান থেকে প্রফিট করেছে, আমি চাই ব্যক্তিগতভাবে এই এই ট্রেন্ডটা যারা ধরতে পারেননি, 140 জন যারা উপস্থিত আছেন, নেক্সট ওয়েভটা আসলে কিন্তু এখানে থাকবে না কয়েনের প্রাইস, ওকে। আমি কখনো কয়েনের প্রাইস প্রেডিকশন দেই না আপনাদেরকে, কিন্তু আমি জাস্ট যেহেতু একটা প্রিভিয়াস একটা ঘটনা ঘটেছে, হ্যাঁ, সেই আলোকে বলছি 40 কোটি কয়েন বার্ন করিয়ে যদি আপনার $1300 নোট যদি $3000 পর্যন্ত গিয়ে যদি এই প্রাইসটা হয়, ওকে, এবং নেক্সট যে হালভিং আসছে সেই হালভিং এ 50% কয়েন রিডিউস হয়ে যাবে, 50% সাপ্লাই রিডিউস হয়ে যাবে, এবং নেক্সট যে লিডারশিপ পুল চালু হচ্ছে, অর্থাৎ মার্কেটিং এর একটা বড় ইনকাম চালু হচ্ছে এখানে, ওকে, সেটা যদি এর সাথে যুক্ত হয়, পাশাপাশি
8 কোটি কয়েন অনলি, সব মিলিয়ে 8 কোটি কয়েন মার্কেটে। এবার জাস্ট চিন্তা করুন যে 8 কোটি টোকেন বার্ন করানো, এটা কি খুব কঠিন কিছু হবে নেক্সট ওয়েভে? তাহলে 8 কোটি কয়েন বার্ন করলে বা নেক্সট 40 কোটি কয়েন যদি আবারও বার্ন হয়, তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে? হ্যাঁ, খালি এটা একটু জাস্ট প্রেডিকশন করুন। হ্যাঁ, যারা হয়তো ভাবছেন যে আসলে এই এই প্রাইস কি আবার আসবে কিনা, নেক্সট ওয়েভ আবার আসবে কিনা, আমি তাদের জন্য বলছি। ওকে, এবং পাশাপাশি স্ট্যাকিং চালু হচ্ছে। ওকে, সো এই যে ডেভেলপমেন্ট, স্ট্যাকিং এবং আপনার হচ্ছে লিডারশিপ পুল, আর পাশাপাশি যারা অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন তারা মানে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে শুধু এই 1% তা না, আরো বেশ কিছু জিনিস আসছে। সেটা যখন আসবে তখন আপনারা এগুলো দেখবেন। ওকে, যারা অ্যাম্বাসেডর হয়ে গেছেন তারা সত্যি সৌভাগ্যবান। যারা এই ট্রেন্ডে নোট বাই করে ফেলেছেন তারাও সৌভাগ্যবান। কেন সৌভাগ্যবান সেটার নেক্সট ফিচারে দেখতে পারবেন। ওকে, বাট আমি অনুরোধ করব, যেই জিনিসগুলোই আসুক না কেন আপনারা ভুল মার্কেটিং করবেন না, প্লিজ ভুল মার্কেটিং করবেন না। একটা লোক আমাদের নতুন করে দরকার নেই, মনে করেন দরকার নেই, না বুঝে দরকার নেই। ওকে, কিন্তু যারা বুঝে আসবে তাদেরকে ওয়েলকাম। ওকে, শুধু আপনি বুঝেন, শুধু আপনি এই প্রজেক্টে ভালোবাসেন, দ্যাটস ইট। ओके, बहुत लंबा बोल गया। সরি, আমি আসলে অনেক ওকে। ऐसा है कि अभी हम लोगों ने जब नोट परचेस किया था उस समय में नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022 को मैंने नोट परचेस किया था। मेरा खुद के नोट नंबर, जो मैं अपना आपको बोल रहा हूँ, आशिक भाई के यहाँ पे जो आशिक भाई मीटिंग ले रहा है इसमें, आशिक भाई का 4 नंबर का नोट था और मेरा खुद के 24 नंबर का नोट था। यानी कि 50 का 20 में हम लोगों को ऑलरेडी 6 नोट था, हम लोग 6 लोग नोट लेने वाले थे और वहां से लेकर 6 महीने तक हमारे पास में टोकन नहीं आया था। और सिर्फ टोकन ही नहीं, मैं पिछला मीटिंग में आपको दिखा चुके थे, बोल चुके थे कि 6 महीने तक टोकन नहीं आया था। नोट का लाइसेंस जो की आज नोट लेते ही दिखता है, उस समय में वो की भी नहीं शो हो रहा था। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम लोगों को ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, हम लोग पैनिक हो गए थे, कहीं हम लोग कोई गलत सिस्टम में एंट्री ले लिया, ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि भैया कोई गलत सिस्टम में एंट्री, दूसरा दूसरा सिस्टम के साथ में हम इसका कंपेयर कर रहा था कि शायद उसी प्रकार की कोई सिस्टम में हम लोग इंक्लूड हो गए। तो जैसा भी हो, हम लोग तो जुड़े हुए थे। उसके बाद में हम लोग लगातार यहाँ पे आशिक भाई को हम बार बार फोन करते थे कि भैया कब कैसे चालू होगा, रिवर्ट कब चालू होगा। तो आखिर में 16 अप्रैल हमको वो दिन आ गया है। 2 कमिटमेंट मिस होने के बाद जाकर के 16 अप्रैल को रिवर्ट चालू हुआ। जैसे रिवर्ट चालू हुआ, फिर हम लोगों ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतना कम रेट है कि भैया इसको, रिवर्ट तो चालू हो गया लेकिन इसको दूसरा यूज केस कर पाएंगे, नहीं तो इसका रेट कैसे बढ़ेगा, या टोकन लेके हम लोग क्या करेंगे। ऐसा बहुत सारे हम लोग पैनिक होते थे और बहुत सारे उल्टे सीधे बात भी हम करते थे। बहुत सारे वॉइस मैसेज भी हमने उल्टे सीधे दिया है, क्योंकि हम लोग खुद इसमें पेशेंस पर नहीं थे, हम लोग नहीं जानते थे। उसके बाद में लगभग लगभग ये सारे चीज घटना उसके बाद में आ जाएगा। जैसा बता रहे थे कि 300 नोट सेल होने के बाद पीओबी आएगा, फिर 500 से नोट सेल होने के बाद फिर पीओबी आएगा, ऐसा करके बहुत सारे कमेंट्स में भी इसमें हुआ था, वो भी मिस हो गया था। उसके बाद में हम सारे लोग परेशान हो गए थे, हमको लग रहा था क्या पता पीओबी आएगा भी नहीं आएगा। उसके बाद में क्योंकि हम लोग पेमेंट्स लगा चुके थे, पेमेंट की और प्रोजेक्ट को समझने के बाद भी हम लोग को इस प्रकार की जब खींचातानी शुरू हो गया था, फिर एक समय ऐसा आया कि 500 नोट के बाद फिर आखिर में एक दिन हमको पीओबी चालू हो गया। और जब पीओबी चालू हो गया तो उस समय से लेकर हम लोगों के पास में बहुत सारे टोकन हमारे पास में आ गया था। फिर जैसा पीओबी चालू हुआ तो मात्र 40 करोड़ टोकन, अब टोटल टोकन आपको दिखा दिया कौन सी वॉलेट में कितना टोकन आया मार्केट में, टोटल टोकन। अब उस टोटल टोकन में से आज के तारीख में आप यहाँ पे जो मेन वोल्ट है आप देख सकते हो, जहां पे 73% अभी भी स्टॉक में है, यानी कि हाँ 73% टोकन अभी भी स्टॉक में, जो कि आपके पास में 10 साल में आने वाले हैं। और लगभग 27% मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें से नोड होल्डर 25% और प्रूफ ऑफ बर्निंग का 25%, तो ये हो गया 50%, और कुछ एफिलिएटिंग का कुछ परसेंटेज मार्केट में गया। तो ये टोटल अगर कॉइन हम लोग काउंट करते हैं और उसमें से काउंट करने के बाद टोटल अगर आज के तारीख में पब्लिक के पास में और मार्केट को अगर इंक्लूड करते हैं, तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 6 करोड़ के आसपास का टोकन है। और उस समय मार्केट में कितना था, तो 6 करोड़ अगर इसके साथ में हम लोग जोड़ देते हैं जो 45 करोड़ बर्न हो चुका है, उसके साथ में अगर प्लस करते हैं तो लगभग 50 करोड़ के टोकन आसपास के मार्केटिंग में थे।
अब उस समय में जब पीओबी आया तो 40-45 करोड़ टोकन लोगों ने बंद कर दिया। जैसे 45 करोड़ टोकन बंद कर दिया और उसके बाद में मार्केट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। जैसा मार्केट में रेवोल्यूशन है तो वो लोग यहाँ से अच्छा पैसा बनाया है, और कई लोग कई कई नोट यहाँ पे परचेस कर लिया है, बहुत सारे नोट भी ले लिया, बहुत सारे टोकन सेल भी किया है। लगातार कुछ लोगों ने सेलिंग करते अभी भी प्रॉफिट गेन करते हुए आ रहा है उन सभी लोगों ने। और उसके बाद में अभी जो मार्केट में आ रहा है, जो नया जो रेगुलेशन आ रहा है, यानी कि प्रूफ ऑफ बर्निंग का दो वर्जन आपने देख लिया है। तो पहला जो वर्जन था वो तो चल ही रहे, साथ साथ में सेकंड वर्जन चालू हुआ है। और इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग आ रहा है मार्केट में, और वो स्टेकिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो स्टेकिंग आ रहा है। इसके अलावा काफी सारे लोगों को मालूम नहीं है कि लीडरशिप पूल इनकम का पहले बातचीत हुआ था, जब हमारा सिस्टम चालू हुआ था उस समय बातचीत हुआ था। एक लीडरशिप पूल इनकम चालू होगा। जो लोग मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग में अपना ध्यान लगाते हैं और प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए एक लीडरशिप पूल आएगा। और लीडरशिप पूल के साथ साथ में जो एम्बेसडर बन चुके हैं वो भाग्यवान है, वो खुशनसीब है कि वो एम्बेसडर को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उनको 1% जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में एक और कोई प्रकार की फैसिलिटी मिलेगा ये उनको नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आएगा ये उनको पता चलेगा। तो वो तो नो डाउट ये एक भाग्यवान है ही। लेकिन उसके साथ साथ में जो नया नोट होल्डर भी आज के तारीख में नोट ले रखे हैं, वो भी खुशनसीब है, क्योंकि उनको भी एक बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों? एक प्रकार का लीडरशिप होना चाह रहा है। दूसरी बात आपके जो एम्बेसडर इनकम है वो आ रहा है। तीसरा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग चालू हो रहा है। चौथा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से उनके बड़ा वेव देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ से गेन करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारा इस कम्युनिटी का मेंबर है, कम्युनिटी होल्डर्स है, इस प्रोजेक्ट से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं इस प्रोजेक्ट से, उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उल्टे सीधे चीजें या उल्टे सीधे जानकारी दे करके इस प्रोजेक्ट में किसी को भी नहीं लाए, या फिर कोई स्कीम समझ करके उसको नहीं लाए, या फिर कोई आरडीएफडी का कंपनी या कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी ऐसा समझ करके, आरओआई प्लान के समझ करके उस व्यक्ति को नहीं लाए। अगर उस व्यक्ति को लाना है आपको, आप आपको एक भी व्यक्ति लाना, मतलब आप बिल्कुल मार्केटिंग मत कीजिए, चलेगा, क्योंकि मार्केट का रेट यूज केस के थ्रू बढ़ेगा। हम लोग अगर एक भी व्यक्ति को यहाँ पे नहीं लाए तब भी मार्केट जाएगा, है ना। लेकिन आप एक गलत व्यक्ति को बिल्कुल मत लाइए। उनको प्रॉपर प्रॉपर प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज दीजिए, और पूरा प्रोजेक्ट अगर वो जानने के बाद अगर इस सिस्टम के अंदर में आते, इस प्रोजेक्ट में आते हैं, तो उनके लिए वेलकम है। लेकिन एक गलत आदमी को गलत इंफॉर्मेशन दे करके आप बिल्कुल इसमें ना लाए। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, किसी भी व्यक्ति को मतलब गलत जानकारी देकर इस प्रोजेक्ट में आप उनको एनुअल मत कीजिएगा। তো আজকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে আমি একটা জিনিস অনুরোধ করব, যে যারা বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ কথাবার্তা আলোচনাগুলো বলবে আমাদের সম্পর্কে, আপনি শুধু শুনবেন, এটার বিরুদ্ধে কোনো কথাবার্তা বা কোনো প্রোটেক্ট করার দরকার নেই। এবং আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে এই প্রজেক্ট একটা মিশন ভিশন নিয়ে এই প্রজেক্টের জন্ম হয়েছে। এই প্রজেক্ট স্ক্যামার যারা এই ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রিতে যারা স্ক্যাম করবে বা অন্যান্য যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের জায়গাটাতে যাদের গ্যাপ থাকবে, তাদের জন্য একটা উদাহরণ তৈরি করার জন্য এই প্রজেক্টের জন্ম। এই প্রজেক্ট স্ক্যাম তো অনেক পরের ব্যাপার, অনেক পরের ব্যাপার। ওকে, এই প্রজেক্ট যে আদর্শ মেনটেন করছে, সে আদর্শের ধারের কাছে ওয়েব 3 যত ইকোনমি আছে, টেকনোলজি বলি, ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলি, ওকে, ডিসেন্ট্রালাইজেশন পাওয়ার, এই প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার এই প্রজেক্ট হচ্ছে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। ওকে, এবং এটা মোটিভেশন না, এটা আপনি টেকনিক্যালি আমি চাইবো যে প্রত্যেকটা লিডার, প্রত্যেকটা আমাদের অ্যাফিলিয়েট লিডার প্রত্যেকেই এই ব্যাপারগুলো সুন্দরভাবে জানবে, এবং তারাই মার্কেটে এক সময় মানে বারুদ হয়ে উঠবে, এবং প্রত্যেকটা ব্যাপার তাদের এডুকেশনের মাধ্যমে স্কিল যাদের তৈরি হবে, এবং প্রত্যেকেই এক একটা জায়গা থেকে এই প্রজেক্টের রিপ্রেজেন্ট করবে, যাতে এই প্রজেক্টের সঠিক ইনফরমেশনটা মার্কেটে যায়। ওকে, সো এটা নিয়ে কোনো ভয়ের বা টেনশনের কোনো কারণ নেই। ওকে, আর সমস্ত রিওয়ার্ড, যত রিওয়ার্ড আছে প্রত্যেকের, মার্কেটিয়ারের যত রিওয়ার্ড আছে, আমাদের মানে আপনার পিওবি রিওয়ার্ড আছে, সমস্ত রিওয়ার্ড 677 থেকে আর 847 থেকে
এই প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত রিওয়ার্ড এখানে গিয়ে জমা হবে, এবং এই রিওয়ার্ড আপনার রিওয়ার্ড, মানে আমাদের রিওয়ার্ড, এই রিওয়ার্ড অ্যাজ এ ওনার হিসাবে, এই প্রজেক্টের ওনার আপনি, ইউ আর দ্য মাইনার, ইউ আর দ্য ওনার অফ দিস প্রজেক্ট। ওকে, যে যা বলছে শুধু সেগুলো শুনতে থাকবেন, কোনো কথায় আপনার কান দেওয়ার দরকার নেই। শুধু আমি যে আলোচনাগুলো করছি, আপনার যারা সিনিয়র আছে এই মার্কেটে, তারা যে আলোচনাগুলো করছে, শুধু তাদের কাছ থেকে সঠিক ইনফরমেশনটা আপনি জানতে থাকুন। দ্যাটস ইট। ওকে, সময় সবকিছুর অ্যান্সার দিয়ে দিবে। ওকে ओके, तो आज के इस मीटिंग्स के अंदर में जितना भी लोग आज में